தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து போவோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට යමු. Let's go to the word of God. A long time ago I watched a wonderful movie called The Italian Job, the original Italian Job, not the latest one. நான் ஒரு ஆங்கில படம் பார்த்தேன். මම ඒක ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක් ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால அருமையான ஒரு படம் வந்தது, இட்டாலியன் ஜாப் என்று சொல்லி. ඒ කියන්නේ ඉතා පැරණි චිත්‍රපටයක් ඉටාලියන් ජොබ් කියලා. அதிலே இங்கிலாந்துல இருந்து இத்தாலிக்கு தங்கம் கடத்த போவார்கள். ඒ කියන්නේ එංගලන්තේ ඉඳලා ඉතාලියට ඇවිල්ලා රත්තරම් හොරකම් කරගෙන රැගෙන යන්න යනවා. போய் அந்த 3 மினி மைனர்ஸ், மினி மோக்கன்னு சொல்லுமே, அந்த சின்ன மைனர் கார்கள்ல தங்கத்தை எல்லாம் கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு பஸ்ல ஏத்திக்குவாங்க. දැන් මේ හැම රත්තරම් දෙයක්ම රැගෙන යන්න යන්නේ මිනිමොක් කියනව අර පරණ ඒ සුප්‍රසිද්ධ පොඩි කාර් තුනකින්. சூப்பர் படம். ඒ කියන්නේ හොඳ ඉතා ඉස්තරම් චිත්‍රපටයක්. இட்டாலியன் ஜாப்னு பிறகு ஒன்று எடுத்தான் ஒரு சொரித்தனமான படம். அது இல்ல, ஒரிஜினல் இட்டாலியன் ஜாப். ඒ කියන්නේ ඉතාලියන් ජොබ් කියන චිත්‍රපටයේ පසු එකක් ගත්තා. ඒක නෙවෙයි ඇවිල්ලා කලින් ගත්ත පරණ චිත්‍රපටය. ஐயோ, அந்த படத்தை எத்தனை தடவை வேணாலும் பார்க்கலாம். ඒ කියන්නේ මේ චිත්‍රපටය ඕනෑම වෙලාවක් බලන්න පුළුවන්. The beautiful movie, the original Italian Job, where they use 3 Mini Coopers to steal some gold and my goodness, and then they drive those Mini Coopers into mini mocks, mini miners into a bus, and then finally the lovely thing about the movie is the climax. அந்த படத்தினுடைய அந்த முடிவு தான் அருமையா இருக்கும். ඒ චිත්‍රපටයේ අවසානයේ තමයි ඉතා ලස්සනට තිබෙන්නේ. அந்த பஸ் வந்து ஒரு பள்ளத்துல இப்படி நிக்கும். ඒ බස් රථය ඇවිල්ලා මේ පල්ලමක මෙහෙම තිබේ එල්ලිලා. ஒரு பக்கம் தங்கம், එක පැත්තක රත්තරන්, இந்த பக்கம் அந்த கடத்திட்டு போற ஆட்கள். අනිත් පැත්තේ ඒ හොරකම් කරන්න ගිය පුද්ගලයන්. அந்த விளிம்புல இப்படி பேலன்ஸ்ல நிக்குது அந்த பஸ். අර වේල්ල උඩ ඇවිල්ලා බස් එක මෙහෙම බැලන්ස් එකේ තිබෙනවා. You know the climax, right? The bus goes and it's balanced on a cliff, and the gold on one side and these the rogues, the culprits are on the other. இப்போ என்னன்னா இவங்க பஸ்ஸை விட்டு பாஞ்சாங்கன்னா දැන් මවුන් බස් රථය හැරලා පැන්න නම් அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு களவெடுத்து அந்த தங்கம் போயிடும். ඒ කියන්නේ එතරම් අමාරුවේ හොරකම් කරපු රත්තරන් ටික නැති වෙනවා. அந்த தங்கத்தை எடுக்க முன்னால போனாங்கன்னா දැන් රත්තරන් ගන්න ඉස්සරහට ගියා නම් பஸ் அந்த பள்ளத்துல விழுந்து எல்லாம் செத்து போயிடுவாங்க. බස් එක පල්ලෙහාට ගිහලා ඔක්කොම මැරලා යනවා. விட்டுட்டு போகவும் முடியாது, අතහැරලා යන්නත් බෑ, அதை எடுக்கவும் முடியாது. ඒක ගන්නත් බෑ. அப்படியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது එහෙම මෙහෙම වැණීගෙන හෙල්ලිලා තියෙන නැලවිගෙන ඉන්නකොට அப்படியே சீட்ல உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க, என்ன நடக்க போகுதுன்னு. அடியில இருந்து மஞ்சள் எழுத்து போகுது. මම බලන් ඉන්නවා දැන් මොනවද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. යට ඉඳන් කහ අකුර යනවා. ෂෝ එක ඉවරයි. You know, the way the movie ends, have you seen that movie? My goodness, you know, you are so curious as to what's going to happen, because you know they can't lose the gold, they can't acquire the gold, and then you know when you are so eagerly looking to see what happened, the movie ends. Ayyo, அதுல என்ன அழகு தெரியுமா? ඒකේ මොකක්ද දන්නවද ලස්සන? மனிதனுக்கு ஆண்டவர் படைத்து கொடுத்திருக்கிறார். මනුෂ්‍යර දෙවියන් වහන්සේ මවලා නිර්මාණය කරලා දීලා තිබෙනවා. இந்த ஆச்சரியமான விஷயங்களை ரசிக்கும் ஒரு தன்மை. මේ ආශ්චර්යමත් දේවල් ඇවිල්ලා රසවත් නැත්නම් මේ රස කරලා බලන එක දෙයක්. God has created us in a way in which we love to be excited and we love mysteries. That's why Hollywood makes a lot of mystery movies. இன்றைக்கு திரைப்படங்களிலே இந்த மாதிரியான இந்த ஆச்சரியமான படங்களை உண்டாக்குவதற்கு காரணமே இதுதான். ඒ නිසා මේ හොලිවුඩ් ඇවිල්ලා මේ ත්‍රාස ජනක ඇවිල්ලා චිත්‍රපටි නිපදවීමට හේතුවම මේක තමයි. தமிழ் படத்துல கூட பாருங்க. දැන් දෙමළ චිත්‍රපටි වල පව බලන්න. கெட்டவனோ கெட்டவளோ திருந்துறான் தானே. ඒ කියන්නේ නරක පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේ නරක තැනැත්තිය හරිය ඒ කියන්නේ වුණ හැදෙනව නේද? திருந்தி மனம் திரும்பி மன்னிப்பு கேட்கும்போது காட்டுவோம் வில்லன் போய்ட்டு எங்கயாவது கொண்டு வைப்பான். ඒ කියන්නේ පසුතැවිලි වෙලා ඇවිල්ලා හැදෙනකොට කොහෙද ඇවිල්ලා හතුරු ඇවිල්ලා කොහේ හරි ගිහලා බෝම්බයක් තියනවා. அதுக்கு பிறகு பயங்கரமான ஒரு கிளைமாக்ஸ் ஒன்னு காட்டுவோம். கதாநாயகன் விரட்டிக்கிட்டு போவாரு, அங்க குண்டு வெடிக்க போகுது. இங்க பாத்திருக்கீங்களா? ඊට පස්සේ භයානක පසුබිමක් තිබෙනවා චිත්‍රපටි ඇවිල්ලා ඉත බෝම්බ පිපිරෙනවා, සටන් තිබෙනවා, මේ වගේ තිබෙනවා. இதெல்லாம் பார்க்காம ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க? அதெல்லாம் பார்த்த பிறகு வந்திருந்தா இந்த பிரசங்கம் விளங்கி இருக்கும். මේව බලන නැතුව ඒ ගැලවීම ලැබුවා. ඇවිල්ලා ඒව බලලා තමයි ගැලවීම ලබන්න ඕන.
So in every movie, people like to sort of, trigger the curiosity of people because people are created like that. God has created us like that. தேவன் தான் எங்களை அந்த மாதிரி படைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ වගේ නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ. பூனைக்கு சொல்லுவாங்க curiosity kills the cat. அதாவது பூனைக்கு வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஆர்வம் வந்து ஆபத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ඒ කියන්නේ පූසට ඇවිල්ලා ඒ වගේ දේවල් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔවුන් ගන්න අර ඉක්මන් පියවර ඇවිල්ලා මේ ඔහුට මේ අනතුරක් අන්තරායක් කියලා කියනවා. எங்களுக்கும் அப்படிதான். අපිටත් එහෙම තමයි. நாங்களும் ஆர்வ கோளாறுல போயிட்டு தேவையில்லாத இடத்துல தலைய நுழைச்சா அப்புறம் புஷ்க்குன்னு போகும். ඒ කියන්නේ අපි අනවශ්‍ය තැන් වලට ගිහිල්ලා අපි ගිහිල්ලා ඔළුව දැම්මම නම් එහෙම අපි එහෙම විනාශ වෙලා යනවා. So we also shouldn't be like cats, curiosity kills, but what to do, we are created with that curious nature. அந்த ஆர்வ கோளாறு இன்றைக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது, அப்படிதான் படைத்திருக்கிறார். ඒ කියන්නේ මේ ඒ වගේ මේ ත්‍රාසජනක ගතියක් නැත්නම් අපි මේ ඉක්මන් වෙන ගතියක් අපිට තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපිව නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ. அதுபோல அன்பானவர்களே, ඒ වගේ ප්‍රේමවන්තේනි நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. அவர் அந்த ஆர்வத்தை ரசிக்கிற அந்த தன்மையை நமக்கு கொடுத்தார் என்றால், දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රාසජනක භාවය ඒ රසවත් කරන බලන ඒ ගතිය අපිට දීලා තිබෙනවා නම් அந்த ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற விஷயங்களையும் அவர் நமக்கு கொடுக்கத்தானே வேண்டும். ඒ කියන්නේ ත්‍රාසජනක භාවයන් ඇති කරන විෂයන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දීලා තියෙන්න ඕනනේ. If God has created us with the longing for mysterious elements, mysteries, then God must give us mysteries. So today I am going to speak to you about 7 mysteries in the Bible. இன்றைக்கு வேதத்தில் இருக்கிற 7 புரியாத விஷயங்களை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ඒ කියන්නේ බයිබලයේ තිබෙනා වූ ඇවිල්ලා කාරණා 7ක්, ඒ කියන්නේ නොතේරෙන්නේ නැත්නම් ත්‍රාසජනක දේවල් පිළිබඳව කතා කරන්න යනවා. அப்போ நீங்கள் வந்து நினைக்க கூடாது, දැන් ඔබ ඇවිල්ලා හිතන්න හොඳ නෑ. ஓஹோ இவர் இந்த இவ்வளவு காலம் எங்களுக்கு புரியாம இருந்த இந்த விஷயத்தை காட்டி எங்களுக்கு புரிய வைக்க போறாரு. මෙයා ඇවිල්ලා අපිට මෙච්චර කාල අපිට තේරෙන්නේ නැති දේවල් ඇවිල්ලා කියලා දීලා අපිට තේරුම් ගන්න සලස්වන්න යනවා. புரிய வச்சா அப்புறம் எங்க அந்த 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 கிக்கு? ඒ කියන්නේ තේරුම් කරලා දුන්නා නම් කෝ ඒ කික් එක? அதனால வேற புரியப்படுத்த மாட்டேன். ඒක තේරුම් කරලා දෙන්නේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? எனக்கே புரியாது. ඒ කියන්නේ මටම තේරෙන්නේ නැහැ. அப்ப ஏன்டி இந்த பிரசங்கன்னு එතකොට கேக்குறீங்களா? මේ දේශනාව ඇයි කියලා අහුවනම් புரியல உங்களுக்கு, எனக்கும் புரியல. பைபிள் இருக்குது, புரியாததுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு போய்கிட்டே இருக்க போறோம். இவருக்கு புரியல பாத்தீங்களா? ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ, මට තේරෙන්නේ නැහැ. බයිබලයේ තියෙනවා මේ තේරෙන්න බැරි බැරි දේවල් අපිට දුන්න දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියලා යන්න යනවා. එච්චරයි. The reason why we are going to look at these 7 mysteries is not for us to unravel it and unveil it and show, okay, this is the secret. No, it's going to remain a mystery. But we are going to just ponder upon the mystery and go home happily that there are mysteries that we never can understand. Right? Why? Because we have a mysterious God. எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஆண்டவர் இருக்கிறார். ஆமென். කියන්නේ අපිට ආශ්චර්යමත් දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් සිටිනවා. ஆண்டவரோட மூஞ்சி எப்படி இருக்கும்? දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ කෙසෙත් තිබෙන්නේ? தெரியாது. නොතේරෙන. තේරෙන්නේ වා මේ ලොකු සිංහල එපා. ගෙදර කතා කරනේවා කතා කරන්න. තේරෙන්නේ ඔයි. අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මූණ තේරෙනවද අපිට? එංගල ආண்டவரோட மூஞ்சி தெரியுமா எப்படின்னு? අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ තේරෙනවා? Do we know how God looks? Do we know how God talks? தேவன் எப்படி பேசுவார் என்று தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා දන්නවද? அவன் பேசுவார், மகனே அப்படிம்பார். வேற வேலை இல்லை அவருக்கு. පුත්‍රය. ஆண்டவர் எங்க எப்படி நிப்பார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ඉන්නේ දන්නවද? தெரியாது. வேற சாமி சிலது இப்படி நிக்கும், වෙන දෙවිවරු වෙලා මෙහෙම ඉන්නවා. சில சாமி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும், සමහර අය මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා. சில சாமியோட மூஞ்சி தெரியுமா? සමහර අයගේ මුහුණ දැකලා තියෙනවද? இப்படி இருக்குது நிறைய சாமி. මේ වගේ බොහෝ දෙවිවරු ඉන්නවා. எங்கட சாமியோட மூஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ කොහොමද දන්න මුහුණ තියෙන්නේ? தெரியாது. எங்கட ஆண்டவர் எப்படி பேசுவார் தெரியுமா? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද දන්නවද කතා කරන්නේ? தெரியாது. எங்கட ஆண்டவரோட கை எப்படின்னு தெரியுமா? අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ දෑත කොහොමද දන්නවද? தெரியாது. දන්නේ නැහැ. Why? Because we have a mysterious God. We don't know his face, we don't know how he talks, we don't know his hands, we don't know anything about him, because he is a mysterious God. Praise God for that. நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க ஆண்டவர். ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා පුදුම වෙන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක්. ஆகவே அவர் கொடுத்திருக்கிற 7 ஆச்சரியமான விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்க ඒ නිසා போகிறோம். උන්වහන්සේ දීලා තියෙන ආශ්චර්යමත් 7ක් පිළිබඳව අපි බලන්න යනවා. ஏன்னே புரியாது. ඒ කියන්නේ මේ තේරෙන්නේම නැහැ දී පිළිබඳව. ඒක ඇයි කියලා අපි දන්නේවත් නැහැ. We wouldn't know why this is happening. So from today onwards you shouldn't ask these questions from anyone, especially from me. Right? இதுக்கு பிறகு இந்த 7 விஷயங்களை குறித்து கேள்வி யார்கிட்டயும் கேட்க கூடாது, விசேஷமா என்கிட்ட கேட்கனா கூடாது. මේට පසු ඇවිල්ලා මේ කාරණා 7 පිළිබඳව කාගෙන්වත් අහන්නත් එපා, විශේෂයෙන් මගෙන් අහන්න එපා. ஓகே ரைட். முதலாவது ප්‍රථමයෙන් எரேமியா 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம்.
යෙරමියා 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Let's go to Jeremiah chapter 12 and verse 1. Verse 1. Jeremiah chapter 12, verse 1. You are always righteous, O Lord, says Jeremiah, right? When I bring a case before you, yet I would speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? ස්වාමින් වහන්ස මා ඔබ සමග කාරණා කියන කල ඔබ ධර්මිෂ්ඨය. එහෙත් ඒ ගැන ඔබ සමග තර්ක කරන්නට කැමැත්තෙමි. දුෂ්ටයන්ගේ මාර්ග දියුණු වන්නේත් තද ද්‍රෝහිකම් කරන සියල්ලන් සුවසේ සිටින්නේත් මක් නිසාද? கர்த்தாவே உம்மோடே நான் வழக்காட போனால் தேவரீர் நீதியுள்ளவராமே ஆகிலும் உம்முடைய நியாயங்களை குறித்து உம்மோடே நான் பேசும்படி வேண்டுகிறேன். ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன, துரோகம் செய்கிறவர்கள் அனைவரும் சுகிக்கிறது என்ன? இப்போ எரேமியாவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. දැන් යෙරමියාට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. அவர் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுகிறார், ඔහු දෙවියන් වහන්සේට කියනවා ஆண்டவரே நீர் நீதி உள்ளவர், දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ධර්මිෂ්ඨයි. உம்மோட வழக்காட முடியாது. ඒ කියන්නේ ඔබත් එක්ක වාද කරන්න බෑ. என்றால் நீர் செய்தால் எல்லாம் சரியாய்த்தான் இருக்கும். ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ දෙයක් කරා නම් ඒක හරියට තමයි තියෙන්නේ. ஆனால் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது ஆண்டவரே. ඒත් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. இவ்வளவு நீதி உள்ள நீர் இருக்கத்தக்க දැන් මෙච්චර ධර්මිෂ්ඨ ඔබ ඉන්නකොට கெட்டவன் நன்றாய் இருக்கிறானே எப்படி? නරක පුද්ගලයා ඇවිල්ලා හොඳට ඉන්නවනේ කොහොමද? துரோகம் செய்கிறவன் சுபீட்சமாய் இருக்கிறானே எப்படி? ද්‍රෝහිකම් කරන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා හොඳට සබලවත්ම ඉන්නවා ඒ කොහොමද? Jeremiah says, God, you are so righteous, nobody can question that. You are all wonderful, you are impartial, you are superb, but I have a huge problem. Why do the wicked prosper? Why do liars live happily? இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா දැන් இல்லையா? මේකට අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිද? உண்மைதானே? ඇත්ත නේද? இப்போ பாருங்கள், கிறிஸ்தவர்களையும் மற்றவர்களையும் பாருங்கள். දැන් මම ක්‍රිස්තියානි කට්ටියයි අනිත් කට්ටිය තරම් බලන්න. கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரனையும் மற்ற பூசாரிமார்களையும் பாருங்க. ක්‍රිස්තියානි සේවකයා ඒ වගේම අනිත් පූජකිනුත් බලන්න. இந்த ஐயர்மாரை பார்த்துருக்கீங்களா? දැන් අයියර්ලා දැකලා තියෙනවද? ஐயர்மார் අයියර්ලා அவங்க வேட்டி தான் கட்டுவாங்க. ඒ කියන්නේ ඔවුන් වේටිය තමයි අඳින්නේ. ஆனா பட்டு வேட்டி அடிச்சு ஷர்ட்டே போட மாட்டான். කියන්නේ පට්ටු වේටිය ඇඳලා ඇවිල්ලා ෂර්ට් එකක් දාන්නේ නැහැ. ஆனா அந்த மாலை எல்லாம் போட்டு மோதிரம் எல்லாம் போட்டு எந்த தெய்வமே சும்மா திம்மு திம்முன்னு சும்மா இருப்பாங்க ஐயர்மார். பார்த்துருக்கீங்களா? හැබැයි ඔහු මොනවද කරන්නේ ඇවිල්ලා මාල දාලා මේ නූල් දාලා රත්තරන් දාලා නිකන් මේ අමුතු පාටකට පේන්න ඉන්නවා. அது போல இந்த முஸ்லிம் இமாம்மாரை பாருங்க. ඒ වගේම මුස්ලිම් ඉමාම්වරු බලන්න. அப்பா சும்மா இறைச்சும் சாப்பிட்டு சும்மா ஜாயா ஈப்பானுவல නිකන් මස් ඔක්කොම කාලා ඇවිල්ලා නිකන් හරි අමුතු විදිහකට ඉන්නවා. இல்லையா? அப்புறம் நம்ம ஹாமுதுருமாரை பாருங்க. ඒ වගේම හාමුදුරුවරු බලන්න. அவங்களுக்கெல்லாம் நேரத்துக்கு சாப்பாடு, ඔවුන්ට හරියට වෙලාවට කෑම. அவங்களுக்கெல்லாம் பஸ்ல ஏறினா சீட்டு. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට බස් එකට නැග්ගා නම් ඇවිල්ලා ආසනයක් හම්බ වෙනවා. அப்பா இப்ப பஸ்ல மட்டும் இல்ல, அரசாங்கத்திலயும் சீட்டு கிடைச்சிருக்கு දැන් அவங்களுக்கு. ඇවිල්ලා බස් එකේ විතර නෙවෙයි රජයේත් ඇවිල්ලා සීට් එක හම්බෙලා තියෙනවා. அப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. Now when you look at the Hindu, Buddhist, Muslim priests, they are all having a gala time, no problem. ஆனா நம்ம பாஸ்டர் மாற பாருங்க. නමුත් අපි පාස්ටර්ලා බලන්න. ஒரு தோல் பைய போட்டுக்கிட்டு ඒක ඇවිල්ලා මේ හම් බෑග් එකක් දාගෙන லோ 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 லோன்னு அலைவானுங்க. නිකන් ඔහේ එහෙට මෙහාට ඇවිදගෙන ඉන්නවා. நிறைய பாஸ்டர்ஸ பார்த்தோன்னா அவன பிச்சைக்காரதனத்திலே சொல்லிடலாம் இவன் ஒரு ஊழியக்காரன். ඒ කියන්නේ මේ බොහෝ දේවගතිවරුන් බලපෑමෙල්ල හිඟන්නේක් වගේ තියෙන නමුත් ඇවිත් සේවකෙක්. அப்படியே தெரியாட்டியும் එහෙම පෙනුන්නේ නැති වුණත් பேச தொடங்கினா தெரிஞ்சிடும் இவன் பாஸ்டர் தான்ட்டு. කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් නම් තේරෙයි மூணாம் பாஸ்டர் කෙනෙක් තමයි. ஏன்னா வாயை திறந்தாலே உங்களுக்கு என்ன, நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க, நாங்க விசுவாசத்துல தானே வாழ்றோம், ඒ කියන්නේ இப்படியே தான் ඒ இருப்பாங்க. කියන්නේ කට ඇදේ ඇරෙන මොනවද කියන ඔබලට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇවිල්ලා අපි ඇවිල්ලා ඇදහිල්ලන්නේ ජීවත් වෙන්න කියලා මෙහෙම තමයි කියන්නේ. கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ බලා ගන්නවා. ஆனா நான் பிச்சைக்காரனா தான் இருக்கேன். නමුත් අපි හිඟන්නා වගේ கர்த்தர் තමයි. எல்லாம் செய்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ හැම දෙයක්ම කරනවා. எனக்கு அல்ல. ඒ කියන්නේ මට නෙවෙයි. இப்படி தான் இருப்பானுங்க. මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பாஸ்டர்ஸ் நல்லா இருந்தா ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දේවගතිවරු හොඳට හිටියා නා. அவன் பின்வாங்கிட்டான்னு நினைப்பாங்க. ඒ කියන්නේ එහු පසුබට වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. නෑ පසුබට වෙලා ඉන්න කියලා හොරු කියලා හිතයි. சரியா நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யா? මේ කියන දේ හරිද නැද්ද? So when we look at our Christian pastors, a majority of them live like paupers. You know, they talk pauperish things, they behave like paupers, always no. சரியா இப்படி தான் இருப்பானே. ஏங்கிறது ஒரு கேள்வி வழங்குது. මේ වගේ තමයි ඉන්නේ. ඇයි කියලා එක ප්‍රශ්නයක්. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையும் பாருங்க. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේත් ඇවිල්ලා අනිත් අයගේ ජීවිතේත් බලන්න. உலகம் பன்றாய் இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ ලෝකය හොඳට ඉන්නවා.
අන්‍යාயம் செய்கிறவன் நன்றாக இருக்கிறான். ඒ කියන්නේ අපරාධ කරන එක්කෙනා හොඳට ඉන්නවා. No, the wicked prosper. I mean, aren't we seeing that? நேற்று ராத்திரி ඊයේ රාත්‍රියේ நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது අපි කෑම කාගෙන ඉන්නකොට இந்த பிரதர் ஷான் பாஸ்டர் துஷார் இவங்கெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க. මේ බ්‍රදර් රොෂාන් අපි කතා වෙගෙන හිටියා. எத்தனை BMW கொண்டாடுறாங்களாம்? 250 BMW கொண்டு வராங்களாம். BMW 250 ගේනවලු. BMW உலகத்தவன் கொண்டு வருகிறான். BMW ඇවිල්ලා ලෝකේ පුද්ගලයන් රැගෙන එනවා. நம்ம අපි லோன்னு அலைகிறோம். අපි ලෝලෝ ගායන ගැන කතා කරන්නේ. You see, the government is bringing 250 BMWs. It should be that certain pastors have gotten together and they are bringing down Rolls Royces. And that's how it should be, because God owns the silver and gold, right? இப்போ உண்மையாக என்ன கதை நடக்கணும்னா ஊழியக்காரங்களெல்லாம் சேர்ந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் கொண்டு வராங்க. இன்னொரு கதை வரணும். දැන් කතාව කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා ඇවිල්ලා සේවකයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා රෝල්ස් රොයිස් කාර් අරන් එනවා කියලා. உண்மையாக ஆண்டவரிடத்திலே பொன்னும் வெள்ளியும் இருக்கிறதா? දැන් ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේගේ හමුවේ ඇවිල්ලා රත්තරන්ු රිදීත් තියනවලු. ஆனால் நடக்கிறது என்னவென்றால், නමුත් සිදුවෙන්නේ මොකද්ද කිව්වොත් அநியாயம் செய்கிறவன், ඒ කියන්නේ අපරාධ කරන පුද්ගලයා, பாவி, පව්කාරයා, உலகத்தவன் ලෝකේ පුද්ගලයා எங்களை விட நன்றாயிருக்கும். අපිට වැඩි හොඳට ඉන්නවා. So the wicked, the sinful, the worldly people are much more prosperous than us. இது ஒரு ஆச்சரியமா இல்லையா? මේක එක පුදුම දෙයක්ද නොවේද? ஆச்சரியம் தானே? පුදුම දෙයක් නේද? இதுக்கு பதில் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? මේකට පිළිතුර ඔබ දන්නවද නැද්ද? தெரியாது தானே? දන්නේ නැහැ නේද? எனக்கு தெரியும். මටත් දන්නේ නැහැ. எரேமியாவுக்கே தெரியாது, அப்புறம் எப்படி சுரேஷுக்கு தெரியும்? යෙරමියාටම දන්නේ නැහැ. ඒකට කොහොමද සුරේෂ්ට දන්නේ? The great prophet Jeremiah didn't know why it happened, so how could Suresh know? So I don't know, you don't know, nobody knows, let it be that way. Okay? வணங்குதா? எங்களுக்கு தெரியாது. තේරුණාද? අපිට දන්නේ නැහැ. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்துல ஆறுதல் அடையலாம். නමුත් එක්කින් ඇවිල්ලා අපිට සැනසීම ලැබෙනවා. என்ன தெரியுமா? මොකද්ද දන්නවද? அவன் அனுபவி ராஜா, அனுபவி இங்க. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා කියනවා ඔයා අත්විඳින්න කියලා කියනවා මේ දේවල්. மே செத்து போன பிறகு මරුණට පස්සේ பரலோகத்துக்கு போறது நாங்க. ස්වර්ගයට යන්න යන්නේ අපි. அங்க சந்தோஷமா இருக்க போறது நாங்க. ඒ කියන්නේ එහෙ සන්තෝෂයෙන් ඉන්න அந்த යන්නේ අපි. ஒரு ஆறுதல் எங்களுக்கு போதும். ඒ කියන්නේ ඒ එක සැනසීම පමණක් අපිට So ඇති. the only hope we have is that when we go to God, we are going to be happy, we are going to be in heaven. So don't try to understand why they are prosperous, why we are not. But instead be happy and content that we have heaven before us. அதாவது இன்றைக்கு அவன் ஏன் நன்றாக இருக்கிறான், இவன் ஏன் உருப்பட்டிருக்கிறான், நாங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் என்று வேதனைப்படாமல், ඒ කියන්නේ ආය ඇවිල්ලා වුන් මෙහෙම ඉන්නවෙලා එයා හැදිලෙන්නේ නැහැ, එයා මෙහෙම ඉන්නේ කියලා අපි මේ දේවල් හොයන්නේ නැතුව நாங்கள் செத்தால் ஆண்டவரிடத்துல போய் நன்றாக இருக்க போகிறோம் என்ற அந்த நிம்மதியிலே வாழ்வோம். ඒ කියන්නේ අපි මරුණත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ගාව ඉන්දියානවා කියන ඒ සැනසීමෙන් අපි ජීවත් වෙමු. போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்திய மிகுந்த ஆதாயம். ඒ කියන්නේ ඇති කියන සෑහේ කියන සිතුවිල්ලක් සමග තිබෙන දේව භක්තිය ඉතා ලොකු ලාභයක් කියලා බයිබලයේ කියනවා. Godliness with contentment is great gain. ஓகே? அப்ப இனிமே மத்தவன் நல்லா இருக்கிறத பத்தி நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்க. ඒ කියන්නේ අනිත් අය හොඳින් ඉන්නවා කියලා ඇවිල්ලා හිතන්න යන්නේ නැහැ. சரிதானே? හරි නේද? ஓகே, யோசிங்க என்கிட்ட வந்து கேட்றாதீங்க. ඒ කියන්නේ හිතුවන හිතන ඇවිල්ලා මං ඇවිල්ලා අහන්න එපා. Okay, so now let's stop worrying about other people having a good life. Now let's go to point number 2. இரண்டாவது காரியம் வந்து யோவான் දෙවෙනි කාරණාව ඇවිල්ලා යොහන් 3வது அதிகாரம் 8வது வசனம். 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8වෙනි පදය. John chapter 3 and verse 8. John chapter 3 and verse 8. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. හුළඟ කැමැති තැනකට ගසයි. ඒ ශබ්දය නුඹට ඇසෙයි. නමුත් කොතනින් එන්නේද කියාවත් කොතැනට යන්නේ කියාවත් නුඹ දන්නේ නැත. ஆத்மானன்கின் ඉපිද සිටින සියල්ලෝම එසේයයි කීසේක. காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது, அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறதென்றும் இன்ன இடத்திற்கு போகிறதென்றும் உனக்கு தெரியாது.
ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனோ அவனும் அப்படியே இருக்கிறான். ஆவியினால் பிறந்தவன் எது மாதிரி இருக்கிறான்? ඒ කියන්නේ ආත්මයෙන් ඉපදිලා ඉන්න අය කොයි වගේලුද ඉන්නේ? காற்று மாதிரி இருக்கிறான். ඒ කියන්නේ මේ සුළඟ වගේ සිටිනවා. The one who is born in the spirit is like the wind. ஏன் இப்படி சொல்லப்படுகிறது தெரியுமா? ඇයි මෙහෙම කියන්නේ දන්නවද? ஆவியினால் பிறந்தவனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. என்ன ඒ කියන්නේ ආත්මයෙන් ඉපදුනට අය තවත් නමක් තිබෙනවා. What is another name for those who are born in the spirit? சொல்லுங்க, யாரு? කවුද? ஆவியில பிறந்தவன் யார்? ආත්මයෙන් ඉපදුන අය කවුද? ஆவிக்குரியவன் யார்? ආත්මික අය කවුද? பௌத்தனா, இந்துவா, பௌத்த, கிறிஸ்தவன். ஓகே, கிறிஸ்டியானிக்காரன். the one who is born in the spirit is a Christian. ஒரு கிறிஸ்தவன் தான் ஆவியிலே பிறந்தவன். ඒ சரியா? කියන්නේ ක්‍රිස්තියානිකාරයා තමයි ආවිලා ආත්මයෙන් ඉපදිලා ஒரு ඉන්නේ. கிறிஸ்தவன் එතකොට ඒක ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් காற்று மாதிரியாம். සුළඟ වගේලු. இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். මේක එක පුදුම දෙයක්. காற்று ஆச்சரியமா இல்லையா? ඒතර හුළඟ පුදුම දෙයක්ද නැද්ද? காற்று எங்கிருந்து வருகிறது என்று தெரியுமா? හුළඟ කොහේ ඉඳලාද එන්නේ කියලා දන්නවද? காற்று எங்கே போகிறது தெரியுமா? හුළඟ කොහෙටද යන්නේ කියලා දන්නවද? அதுபோல கிறிஸ்தவன் எங்கே இருந்து வருகிறான் என்று தெரியுமா? ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානිකාරයා කොහේ ඉඳලා එනවද කියලා දන්නවද මේ වගේ? எங்கே போகிறான் என்று தெரியுமா? කොහේ යනවද කියලා දන්නවද? Do you know where the Christian comes from, where he goes? Just like the wind, we don't know what the Christian is going to do. ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவான்னு நினைப்போம், வரமாட்டான். ඉරුදිනේ එයි කියලා හිතනවා ඇත් එන්නේ නැහැ. வரமாட்டான்னு நினைப்போம், வருவான். ඒ කියන්නේ එන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා ඉරිදට එතනවා. இன்றைக்கு අද இந்த சர்ச்சுக்குள்ள இந்த காத்து சாட்சி இருக்கு. මේ සභාව ඇවිල්ලා මේ හුළඟ මේ සාක්ෂිය තිබෙනවා. யாராவது நினைச்சீங்கன்னா பிரதர் ராஜன் வருவார்னு? කවුරු හරි හිතුවද ඇවිල්ලා සහෝදර රාජන් එයි කියලා? Did anybody think that brother Rajan will come? No. Like the wind he came. சரியா, காத்து மாதிரி வந்தா. හරියට සුළඟ වගේ ආවා. நானும் மர்சியும் பாஸ்டர் டேனியும் வாரியகல போனோம். ඒ කියන්නේ මාමත් පාස්ටර් ඩැනිත් ඒ වගේම සහෝදර මර්සිත් ඇවිල්ලා වාරියකල ගියා. வாரியகல ஒரு வீடா போய் எல்லாத்தையும் சந்திச்சு වාරියකල හැම ගෙදරකට ගිහිල්ලා සියලු දෙනාම හම්බෙලා வாங்க, එන්න ஏன் வரல, ඇයි එන්නේ නැත්තේ? எல்லாத்துக்கும் ஜெபம் பண்ணி හැම දිනකටම යාඥා කරලා எல்லாம் பேசிட்டு வந்தோம். හැම දිනකටම කතා කරලා ආවා. நான் நினைச்சேன் இந்த சைடே நிறைஞ்சிருக்கும். මම හිතුවා මේ පැත්තම විරලා තියෙයි කියලා. ஒன்னாவது வந்திருக்கா வாரியகல. ඒ කියන්නේ වාරියකල ඉඳලා එක්කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා තියෙනවද? We took all the trouble. Amidst my ailments, we went to Varyagala and visited those homes of believers, and we told them to come, and nobody showed up. Now that's wind, right? வலங்குதா காத்து? තේරෙනවද සුළඟ? வரும், එයි ஆனா வர. ඒත් එන්නේ. அதுதான் கிறிஸ்தவன். එහෙම තමයි ක්‍රිස්තියානිකාරය. வலங்குதா? තේරෙනවද? அது போல ඒ වගේ கிறிஸ்தவன் வந்து நீங்க நோட்டீஸ் அடிங்க. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානිකාරයට දැන්වීම ගහන්න බලන්න. 120 சர்ச்சுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தாரு மாப்பிள்ள இஸ்ரவேல் மீட்டிங்க்கு. සභා 120කට ඊශ්‍රායල් රැස්වීම පිළිබඳව දැනුම් දුන්නා. நான் ஒரு 10 சர்ச்ல இருந்து வந்தான். හැබැයි සභා 10කින් විතර තමයි පැමිණලා තිබ්බේ. மத்தவங்க என்ன ஆச்சு? අනිත් අයට මොනවද සිද්ධ වුනේ? காற்று வீசுதே. ඒ කියන්නේ සුළඟ விளங்குதா? හමනවා. காற்று. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம், දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන් ஏன் பாஸ்டர் சில பேர் வர்றாங்க அப்புறம் வராம இருக்கிறாங்க? ඇයි පාස්ටර් සමහරක් අය එන්නේ සමහරක් අය එන්නේ නැතුව ඉන්නේ? தெரியாது. දන්නේ නැහැ. காத்து. සුළඟ. ஐயோ, திடீர்னு எதிர்பார்க்காம வந்துட்டாங்களே. අයියෝ එකපාරට හිතන්නේ නැතුව ආවනේ. காத்து. සුළඟ. காத்து மத்தவங்க மாத்திரம் இல்ல, සුළඟ අනිත් අය පමණක් නොවේ. அதான் உட்கார்ந்துருக்கீங்களே, ඒ කියන්නේ මේ ඉඳගෙන ඉන්නවනේ. நீங்க எல்லாருமே காத்து தான். මේ හැම දිනම සුළඟ තමයි. All of us here, including myself, we are all like wind. The Bible says, those who are born in the spirit, we are like wind. Nobody knows where we go, what we are going to do. அடுத்த நிமிஷம் எங்கட மூட் எப்படி மாறும்னு எங்களுக்கு தெரியுமா? ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිත්තුවේදී අපේ මූඩ් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවද? நல்லா சிரிச்சிட்டு இருப்போம். හොඳට hina වෙලා ඉන්නවා. மாவன ஏதாவது ராங்கா போச்சுனா මොනවා හරි පොඩි දෙයක් වැරදුනා නම් கட்டி 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 ඊට கட்டி. පස්සේ මෙහෙම ගාන තමයි ඉන්නේ. போன கிழமை யாரும் என்கிட்ட கேட்டா, ගිය සතියේ මම කවුද ඇහුවා? நீங்க இவ்வளவு கோமா கத்திக்கிட்டு இருந்து திடீர்னு மாறுனீங்களே. දැන් මෙච්චර තරහෙන් ඔබ කතා කරන් ඉඳලා එකපාරටම ඔබ වෙනස් වුණා. Just last week somebody asked me, I was ferocious, I was so aggravated, I was angry, and all of a sudden I mellowed down. So they asked me, how did you just mellow down just like that? Hey, wind, காத்து. සුළඟ. அப்படிதான் மேம் இருந்த வாக்குல புஷ்ன்னு அடிச்சான் தான் நம்மட ப்ளூ கம் பைனஸ் மரம் ஒன்று விழுந்து கிடக்குது பாத்தீங்க. එකපාරට ඇවිල්ලා විශ්කාල ඇවිල්ලා හුළඟ ආව ඇවිල්ලා අපේ අර ටර්පන්ටයින් ගහක් වැටලා තියෙනවා. முந்தா நாள் வேலை செஞ்சோம், පෙරේද වැඩ කරවුවා. நல்லா காத்து அடிச்சது. හොඳට හුළඟ තිබ්බා. நேத்து வேலை செஞ்சோம், ඊයේ වැඩ කරවුවා. காத்தே அடிக்கல, இங்கெல்லாம் சுட்டு போயிருக்குது. ඒ කියන්නේ හුළඟම හැමුවේ නැහැ නිසා මේ ඔක්කොම පිච්චිලා அது ගිහලා. போல தான் கிறிஸ்தவன். ඒ වගේ තමයි ஒரு ක්‍රිස්තියානිකම. ஞாயிற்றுக்கிழமை சபை நிறைஞ்சி வழியும், එක දිනක ඇවිල්ලා සභාව පිරීලා ඉදිරියනවා. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையில எல்லாரும் இங்கே வந்து தான் ஆராதிக்கணும். ஏன்னா ரெண்டு சைடுக்கும் ஆக்கள் இருக்காது. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ඉරිදා
ඇවිල්ලා ඔක්කොම මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි නමස්කාර කරනවා. ඒ දෙපැත්තටම සෙනග නැහැ. இந்த வாரம் பாஸ்டர் மங்க ඒ வரமாட்டாங்க. කියන්නේ මේ එනවා පාස්ටර් කියලා කියනවා ආයෙ එන්නේ නැහැ. ஆல் நைட்ல வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க. ඇවිල්ලා මේ රාත්‍රී මෙහි ඇවිල්ලා සාක්ෂි කියනවා. கர்த்தர் என்னை தொட்டு விட்டார். ස්වාමීන් වහන්සේ මාව ස්පර්ශ කරනවා. இனி நான் சபையை விட மாட்டேன். ආයෙ මම සභාව අත්හරින්නේ නැහැ. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வராது சர்ச். පහුවදා ඉරිදා එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. விளங்குதா? තේරෙනවද? காத்து. හුළඟ. இப்ப நமக்கு இது புரியாதனால දැන් අපිට මේක තේරෙන්නේ නැති නිසා ஏன் எதுக்குன்னு ஆராயிரும். ඇයි මොකටද කියලා හොයන්නේ? Because we don't understand the paradox. We try to understand. We try to explain. Hey, it cannot be done. Can you explain wind? காத்து நீங்க புரியப்படுத்த முடியுமா? காத்து விளக்க முடியுமா? සුළඟ ගැන තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කාට හරි? ஆகவே இனி கிறிஸ்தவன் එහෙනම් ආයි ක්‍රිස්තියානි කාරයන් என்ன பண்ணினாலும் මොන දේ කරත් ஏன் பண்றான்னு கேட்க கூடாது. ඇයි කරන්න කියලා අහන්න ඕනේ නැහැ. அவனுக்கும் தெரியாது, ඔහුට දන්නෙත් නැහැ. எனக்கும் தெரியாது. මට දන්නෙත් නැහැ. ஏன்னா இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். ඇයි කිව්වොත් ඒක මේක ඉතා පුදුම දෙයක්. So hereafter if you see a Christian doing something, don't ask why, because you don't know, he doesn't know, I don't know. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? பாஸ்டர் ஏன் அவங்க வரல ඇයි පාස්ටර් ඒ කට්ටිය ආවේ නැත්තේ? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ஏன் வந்தாங்க ඇයි ආවේ ඔහු? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ஏன் இவங்க தசமபாகம் ඇයි கொடுக்குறாங்க මේ කට්ටිය දසෙන් කොටස දෙන්නේ නැත්තේ? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ஐயோ ஏன் தசமபாகம் கொடுக்குறாங்க ඇයි දසෙන් කොටස දෙන්නේ මේ කට්ටිය? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ஜெபம் பண்ணும்போது ஏன் அவங்க ஜெபிக்கிறாங்களே இல்ல ඇයි යාඥා කරනකොට ඒ කට්ටිය යාඥා කරන්නේම නැත්තේ? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ஏன் இவங்க மாத்திரம் ஜெபிக்கிறாங்க ඇයි මෙයා විතරක් යාඥා කරන්නේ? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ஏன் ஜெபிக்கும் போது இவங்க உழுறாங்க සමහර කට්ටිය යාඥා කරනකොට වැටෙනවා. கேட்காதீங்க. அஹන්න එපா. ஏன் ஜெபிக்கும் போது சில பேர் நட்ட மரம் மாதிரி நிக்கிறாங்க அசையாம ඇයි සමහර කට්ටිය යාඥා කරනකොට හිටගෙන පොල් ගහ වගේ කෙලින්ම ඉන්නේ? கேட்காதீங்க. அஹන්න එපා. ஏன் சில பேர் ஜோக் சொல்லும் போது சிரிக்காம இப்படியே ඇයි பார்த்துட்டு සමහර இருக்காங்க? කට්ටිය විහිළු කතා කරනකොට hina වෙන්නේ නැතු මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නේ? சில பேர் ஜோக் சொல்லாத போது ஏன் சிரிக்கிறாங்க? සමහර කට්ටිය ජෝක් කියන්නේ නැති අවස්ථාව hina වෙන්නේ? சில பேர் பிரசங்கம் கேட்கும் போது ஏன் தூங்குறாங்க? සමහර කට්ටිය ඇයි දේශන අහනකොට නිදාගන්නේ? சில பேர் தூங்க வேண்டிய நேரத்துல ஏன் பிரசங்கம் கேட்கணும்? ඇයි සමහර කට්ටිය නිදාගෙන ඉන්න ඕන වෙලාවෙ දේශන අහන්නේ? இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இன்னும் கேட்க கூடாது. ஓகே? මේවා ආයි කිසිම දෙයක් අහන්න හොඳ නැහැ. Don't ever ask anything about a Christian hereafter, because the answer is the Christian is a wind. Who says so? The Bible. யார் சொன்னா இவன் காத்துன்னு? ඒ කියන්නේ කවුද කිව්වේ ඇවිල්ලා හුළඟ කියලා? பைபிள். බයිබලේ කියන්නේ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? ஹலோ, இப்பதான் புரியுது உங்களுக்கு வாழ்க்கைனா எவ்வளவு நிம்மதி. ඒ කියන්නේ දැන් තමයි ඔබලාට තියෙන ජීවිතේ නම් කෙතරම් මේ නිස්කලංකද If කියලා. we understand this, we can be having a very easy life, because without knowing this, many pastors are trying to understand the believers and the believers are trying to understand the pastor. எத்தனை பேர் எத்தனை ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகளை புரிஞ்சுக்கிற ட்ரை ඒ பண்றாங்க. කියන්නේ බොහෝ සේවකයන් ඇවිල්ලා ඇදහිලිවන්තයන් තේරුම් ගන්න හදනවා. நிறைய விசுவாசிகள் ஊழியக்காரனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்க்கறாங்க. ඒ කියන්නේ බොහෝ ඇදහිලිවන්තයන් ඇවිල්ලා සේවකයන් තේරුම් ගන්න හදනවා. முடியவே முடியாது. කවදාකවත් මේක කරන්න බෑ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? சரியா நான் சொல்றது? හරිද මං කියන දේ? ஓகே, சோ இன்னையில இருந்து விடுதலை. ඒ නිසා ආද ඉඳලා නිදහස. So freedom from today. Don't worry about what Christian does what. Just think, another wind is blowing. விளங்குதா? ஏதாவது எந்த கிறிஸ்தவன் என்ன கூத்தாடினாலும் அட இன்னொரு காத்து வீசுதுன்னு பேசாம போய்கிட்டே இருக்க ඒ வேண்டியது. නිසා මොන ක්‍රිස්තියානිකාරයෙන් මොන දේ කරත් අන්න හුලඟක් කමුණා කියලා කරබගෙන යන්න තියෙන්නේ. சில நேரம் காத்து வீசும்போது என்னத்தையாவது அள்ளிக்கிட்டு வர்ற மாதிரி இருந்த வாக்குல சர்ச் நிரம்பி வழியும். ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට හුලඟ හමනකොට ඇවිල්ලා එකපාරට එනකොට ඇවිල්ලා සමහරක් විට සභාව පිරෙයි. அதே மாதிரி காத்து வந்து இருக்கிறவங்கள அள்ளிக்கிட்டு போயிடும். ඒ සමහරක් වෙලාවට හුලඟ ඇවිල්ලා ඉන්න අයත් අරගෙන යයි. அதனால ஒன்னும் இன்னைக்கு கவலைப்படக்கூடாது. ඒ නිසා ආයේ කිසිම දෙයකට දුක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ஹாப்பியா இருக்குல்ல? මේ නිදහස ඇති තියෙනවනේ. ஹாப்பியா இருக்குதானே? සන්තෝෂයිනේ. இனி யாரையும் புரிஞ்சுக்கிற முயற்சிக்காதீங்க. ආයේ කවුරුත් කාවවත් ඇවිල්ලා තේරුම් ගන්න හදන්න එපා. ஈவன் புருஷன் மஞ்சாதி. ඒ කියන්නේ මේ ස්වාමි පුරුෂයා භාරයත් එහෙම තමයි. Even husband and wife, if they are a Christian, don't try to understand. If you are married to a Christian spouse, you are married to the wind. நீங்க ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஆளை கல்யாணம் கட்டி இருக்கீங்கன்னா நீங்க ஒரு காத்த கல்யாணம் கட்டி இருக்கீங்க. ඒ කියන්නේ ඔබ ගැලවෙම ලබු පුද්ගලයෙක් බැඳලා තියෙනවා ඇවිල්ලා හුලඟක් බැඳලා තියෙන්නේ. அது எங்க இருந்து வருது? ඒ කියන්නේ කොහේ ඉඳලා එයිද? என்ன வேகத்துல வருது? කොච්චර වේගෙන් එයිද? அது எந்த வேகத்துல உங்களை தாக்கும்? කොයි වේගෙන් ඇවිල්ලා ඔබට බලපෑමක් එල්ල කරයිද? அது தாக்கும் போது நீங்க விழுவீங்களா? ඒ බලපෑමෙන් ඔබ වැටෙයිද? இல்ல தென்றல் மாதிரி அப்படியே காத்து தடவிட்டு போகுமா? නැත්තම් ඇවිල්ලා මේ නිකන් මේ සෞම්‍ය ලෙස ඇවිල්ලා අපේ ඇඟේ ගැවසීගෙන යයිද? அப்புறம் அது எங்க போகுது? ඒක කොහෙටද ඊට පස්සේ යන්නේ? ஏன் போகுது? ඇයි යන්නේ? இனி எப்ப வரும்? ආයේ කොයි වෙලේද එන්නේ? ஒண்ணுமே தெரியாது. මොන දෙයක්වත් දන්නේ නැහැ. காத்து. සුළඟ. So hereafter we don't need to know anything about any Christian, because a Christian is a wind. Okay? The Bible
says wind. It doesn't say whether it's a cyclone or tornado or a breeze or it doesn't. It just says wind. So it could be anything or everything. வணங்குதா? இது காற்றுன்னு தான் சொல்லுது. මේ සුළඟ කියනවා හැරෙන්න බයිබලේ. புயலா, මේ සුලි සුළඟක්ද? சூறாவளியா, නැත්තම් කුණාටුවක්ද? இதுன்னு சொல்லல. මේවා දෙයක් මේවා කියන්නේ. எல்லாமாயும் இருக்கலாம். எல்லாமாயும் ඒ இருக்கலாம். කියන්නේ හැම දෙයක්ම තියෙන්න පුළුවන්. தென்றல் மாதிரி வந்துட்டு கட்டசில சூப்ஸ்க்கு அடிக்கலாம். නිකන් හෙමීට සෞම්‍ය ලෙස ඇවිල්ලා එකපාරට කඩාගෙන එන්න පුළුවන්. ஷன்னு வந்துட்டு கிட்ட வந்துட்டு அடங்கலாம். ඒ කියන්නේ එකපාරට හයියෙන් ඇවිල්ලා ළඟ නිකන් දැවටෙන්න පුළුවන්. Mystery. This is a great mystery. The greatest mystery that we have in our homes, in our church, is the mystery called the Christian, who is like a wind. கிறிஸ்தவன் தான் காத்து. ක්‍රිස්තියානි කාර්යය තමයි හුළඟ. மூணாவது ஆச்சரியம். තුන්වෙනිව පුදුම දේ. The third one is found in Romans chapter 11 and verse 33. ரோமர் 11வது அதிகாரம் 33வது வசனம். நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் பிரச்சனை தீரும்னு நினைக்கிறேன் இங்க குடும்பங்கள். රෝම 11 වෙනි පරිච්ඡේදය 33 වෙනි පදේ මම හිතනවා මේට පස්සේ පවුල් වල ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා. இனி துஷார நீங்க எங்க வேணா ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு வரலாம். ඒ කියන්නේ මම ඊළඟට දැන් කොහේ හරි ගිහලා රවුම් ගහලා එන්න පුළුවන්. ரெபேக்கா கேக்கும். රෙබේකා හයි. எங்க போயிட்டு வரீங்க? කොහේ ගිහලා ඉන්නේ? காத்து. සුළඟ. Hereafter Pastor Tushar will go somewhere, anywhere, and he can come later. When Rebecca asks, where did you go? Wind. ஏன் தலை போதோ தெரியலப்பா. ரோமன்ஸ் சாப்டர் 11 verse 33 கேவண்ட ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனம். රෝම 11 වෙනි පරිච්ඡේදය 33 වෙනි පදය. අහෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් දැනගැන්මෙත් බහුලත්වය කොපමණ ගැඹුරද? උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයන් සොයා දැනගැන්මත් උන්වහන්සේගේ මාර්ගයන් තේරුම් ගැනීමත් කොපමණ අමාරුද? தேவனுடைய ஐஸ்வர்யமும் என்ன சரி வாசி. தேவனுடைய ஐஸ்வர்யமும் ஞானம் அறிவு என்பவைகளின் ஆழம் எவ்வளவாக இருக்கிறது. அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் அளவிடப்படாதவைகள், அவருடைய வழிகள் ஆராயப்படாதவைகள். அதாவது பவுலடியார் ඒ කියන්නේ පාවුල්තුමා ரொம்ப அப்படியே ஷாக் ஆகி ඒ කියන්නේ පුදුම වෙලා அப்படிங்கிறார். ஆச்சரியப்பட்டு ஆண்டவரே පුදුම වෙලා දෙවියන් වහන්සේ நம்ம எசேக்கியேல் பவுல் எல்லாம் நம்ம எசேக்கியேல் மாதிரியா? අපේ එසේකියල් ඇවිල්ලා මේ පවුල් වගේ නෑ පவுல் තුමා අපේ எசேக்கியேல் වගේ නේ. අපේ எசேக்கியேல் எப்படி ஐயா? எப்படி කොහමද? සිංහලෙන් කොහමද? අහෝ කියන්න. අහෝ පුදුම මහෝත්තම දෙයක් දැකපුවාම මහේෂ් අහෝ என்னங்கதா ஒரு ஆச்சரியமான பயங்கரமான விஷயத்தை பார்த்துருவோம். மெசேக்கியல் சார் நானும் அதே மாதிரி வாசிக்கிறேன். ஓகே, லெட் மீ ரீட் லைக் தட். ஓகே. The depths of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பிசாசு விரட்டுவாங்களா? මේ කටි කොහොමද යක්ෂ වෙලෝ නැත්තේ? சாத்தானே போ, යක්ෂ යන්න. இயேசுவின் நாமத்தில் போ, இயேசுவின் நாமத்தில் போ. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යන්න. இயேசு வாசிக்க நாமே வந்து get out in the name of Jesus. I curse you, I bind you, I will kick you. தெய்வமே வாசிக்கிறானுங்களாம் பைபிளை. வாசி வாசி அப்படி சொல்மாங்காய் வாசி. I need some Holmanusiasm there. அது வாந்தி வார மாதிரி இருக்குது. වමනෙන්ද වගේ තියෙන එක. இல்லை நீ எழுப்ப நவீன் நல்லா கில்லு அவனை. அந்த கில்லும் போது நீ வாசி. හොඳට කුණිත්තනොර කියන්න. அடேன்றாது. சரியா? ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல பவுலடியார் என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් මේ ස්ථානේ පවුල්තුමා මොනවද කියන්නේ කිව්වොත්? Now Paul is so excited about the riches, the wisdom, the knowledge of God and God's
judgments. ஆண்டவருடைய ஐஸ்வர்யம், දෙවියන් වහන්සේගේ ඇවිල්ලා මේ ධනය, ධනය அவருடைய ஞானம், උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව அவருடைய அறிவு, උන්වහන්සේගේ දැනගැනීම அவருடைய நீதி, උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම இது எல்லாவற்றையும் குறித்து ஆச்சரியப்படுகிறார். ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම පිළිබඳව පුදුම වෙනවා. ஏன் ஆச்சரியப்படுகிறார்? ඇයි පුදුම වෙන්නේ? அந்த அளவுக்கு ஐஸ்வர்யவான் நம்முடைய தேவன். එතරම් දුරට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ධනවත්. அந்த அளவுக்கு ஞானம் உள்ளவர் ඒ ஆண்டவர். කියන්නේ එතරම් දුරට පිරීලා The උන්වහන්සේ. reason why Paul is so excited about God's wisdom, riches, knowledge and the judgment is because God is full of riches. He is full of wisdom. He is full of knowledge. ஆண்டவர் பயங்கர ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர். දෙවියන් වහන්සේ භයානක ලෙස ධනයෙන් පිරීලා ඉන්නේ. இந்த மூன்றையும் சொல்லிவிட்டு මේ කාරණා තුනම කියලා சொல்லுகிறார் அவருடைய வழிகள் ஆராய்ந்து முடியாது. அப்படிதானே? එහෙම කියලා ඇවිල්ලා පාවුල්තුමා කියනවාවිලා උන්වහන්සේගේ මාර්ගයන් ඇවිල්ලා තේරුම් ගන්න බෑ කියලා. And finally he says his paths beyond tracing out. So பவுலடியார் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? පාවුල්තුමා මොනවද දන්නවද කියන්නේ? ஐயோ ஆண்டவருக்கு பயங்கர ஞானம் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ මහා භයානක ලෙස ප්‍රඥාව තියෙනවා. ஆனால் சில விஷயங்களை பார்த்தால் නමුත් සමහර දේවල් බැලුවා නම් ஏன் அது அவருக்கு தெரியாமல் போயிற்றா என்ற ஒரு ஆச்சரியம். ඇයි උන්වහන්සේට ඒ දේ දන්නේ නැතුව ගියේ කියන එක අපිට පුදුමයක් ஒரு වෙනවා. உதாரணம், එක උදාහරණයක්. ஏவாள் பழத்தை சாப்பிட போறான்னு தெரியுமா தெரியாதா? දැන් ඒවා ඒ පළතුරු අනුභව කරන්න යනවා කියලා දන්නවද නැද්ද? தெரியும். දන්නවා. தெரிந்தும் விட்டார். ஏன்? දැනගෙනත් අතහැරියා. ඇයි ඒ? ஒரு தேவதூதன் பிசாசாய் மாற போகிறான் என்று ஆண்டவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? දෙවියන් වහන්සේට දන්නේ නැද්ද ඒක දේවදූතයෙක් ඇවිල්ලා යක්ෂයා ලෙස මාරු වෙන්න යනවද කියලා? தெரிந்தார். தெரிந்தது. දැනගෙන හිටියා. தெரிந்தும் விட்டார். උන්වහන්සේ දැනගෙනත් අතහැරියා. உலகம் இந்த மாதிரி இருக்க போகிறது என்று ஆண்டவருக்கு தெரியுமா ඒ தெரியாதா? කියන්නේ ලෝකයේ මේ වගේ මෙහෙම තියෙන්න යනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේට දන්නේ නැද්ද? தெரிகிறது. දන්නවා. උන්වහන්සේ தெரிந்தும் அனுமதிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට තේරිලත් උන්වහන්සේ දේ අනුමත කරනවා. ஆண்டவர் தெரியாம செஞ்சிட்டாரோ? දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැතුව කරාද? தெரியாம செஞ்சிட்டாரான்னு கேட்கிற நிறைய கேள்விகள் நமக்கு இருக்கு தானே. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැතුව කරාද කියන බොහෝ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. அதைத்தான் பவுல் சொல்கிறார். ඒක තමයි පාවුල්තුමා There are කියන්නේ. so many things that we wonder. Did God really not know that it's going to happen this way? Did God not know that he was going to eat the fruit? And did he not know that the angel was going to betray and become the devil? And did God not know that people would rebel? And I mean, why did God? I mean, this is a question that we have, right? எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வி அப்படிதானே? අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මේ වගේ. එහෙම නේද? அதுதான் பவுலுக்கு இருக்கிறது. ඒක තමයි පාවුල්තුමාට තිබෙන්නේ. ஆண்டவரத்துல அவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර ධනවත් ஏன் அதை எங்களுக்கு கொட்டி கொடுக்காமல் இருக்கிறார்? ඇයි අපිට උන්වහන්සේ ඒ දේවල් ඔක්කොම හලන්නේ නැත්තේ දාන්නේ නැත්තේ අපේ මත? இன்னும் ஒரு கேள்வி. ඒක තවත් එක The ප්‍රශ්නයක්. other question is, God has so much riches and then he is not pouring those riches on us. Why? ஏன் எங்களுக்கு கொடுக்காமல் ඇයි இருக்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ? புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? இது புரியாது என்று பவுல் சொல்கிறார். මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා පාවුල්තුමා කියනවා. அவருடைய வழிகளை நாங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මාර්ගයන් අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. Paul says we don't know why God is doing those things because his judgments, his ways are untraceable. We cannot understand them. சரியா? இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද ඔබලාට? அடுத்தது நாலாவது මීළඟ දේ හතරවෙනි කාරණාව. ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. ඒක ලස්සන දෙයක් ඇවිල්ලා 1 කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 51 වෙනි පදේ 1 තියෙනවා. Corinthians chapter 15 and verse 51. 51வது வசனம் வாசிங்க. 15:51. 1 කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 51 වෙනි පදය. Listen, says Paul, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். මෙන්න නුඹලා රහසක් කියමි. අපි සියල්ලෝම නොසැතපෙමුව. නමුත් අන්තිම හොරණා පිමින කල මොහොතකින් ඇසිපිය හෙළන ෂණකින් අපි සියල්ලෝම වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව. මක්නිසාද හොරණා පිමුණු ලබන්නේය? එකල මලහව නොදින්න ස්වභාවයෙන් යුක්තව නැගිටිනු ලබන්නෝය. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable and we will be changed. பவுலடியார் எதை பற்றி பேசுகிறார் தெரியுமா? පාවුල්තුමා කුමක් ගැන දන්නවද කතා කරන්නේ? சபை எடுத்துக்கொள்வதை பற்றி සභාව பேசுகிறார். ඔසවා ගන්න එක පිළිබඳව. Paul is talking about the rapture.
You know, the rapture has never ever happened in history. இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இந்த உலகத்திலே சரித்திரத்திலே நடக்கவே இல்லை. ඒ කියන්නේ ලෝක ඉතිහාසය ඇවිල්ලා සභාව ඔසවා ගන්න එක සිදු වෙලාම නැහැ. வேதத்திலே ஏனோக்கு என்ற ஒருவர் இருந்தாராம். ඒ කියන්නේ බයිබලයේ ඇවිල්ලා ඒනොක් කියලා පුද්ගලෙක් හිටියා. 365 வருஷங்கள் அவர் வாழ்ந்து விட்டு ඒ කියන්නේ අවුරුදු 365ක් ජීවත් වෙලා அவர் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாராம். ඒ කියන්නේ ඔහු එහෙම්මම ඔසවා ගත්තලු ඉහළට. சரி, அது நீ வேதத்துல இருக்கிறது. හරි ඒක බයිබලයේ තිබෙනවා. எலியா இருக்கிறார். ඊට පස්සේ එලියා ඉන්නවා. ஒரு நாள் எலியாவை அப்படி ஒரு சுழல் காற்று மாதிரி வந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் விட்டது பரலோகத்துக்கு. එක දවසක් ඇවිල්ලා ස්වර්ගයට ඇවිල්ලා එලියාව එක සුලිසුලකක් වගේ ඇවිල්ලා එහෙම අරගෙන ගියා. இதெல்லாம் அந்த காலத்துல நடந்த சம்பவங்கள். මේවා ඇවිල්ලා ඒ කාලේ සිද්ධ වුණා වූ සිද්ධීන්. ஆனால் எங்களுக்கு இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது வந்து ஒரு பெரிய குழப்பமாக இருக்கிறது. දැන් ඇවිල්ලා අපිට මේ සභාව ඔසවා ගන්න එක ඇවිල්ලා අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. எப்படி நடக்கும்? කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? எப்ப நடக்கும்? කවදද සිද්ධ වෙන්නේ? நாங்க உடுப்போட ඒ போவோமா කියන්නේ අපි ඇඳුම් එක්ක යනවද? அல்லது இந்த உடம்போட போவோமா? නැත්නම් මේ ශරීරයත් එක්ක යනවද? செத்து போனவங்க முதல்ல எழும்புவாங்கன்னு சொல்லுது. ඒ කියන්නේ මරුණා අය ඉස්සෙල්ලාම නැගිටිනවා அப்ப කියනවනේ. அவங்கள எரிச்சிட்டா அந்த சாம்பல் எல்லாம் இல்லையே. එතකොට ඔවුන් පුච්චවුවා නම් ඒ අලු එහෙම නැහැනේ. புதைச்சிட்டா அந்த இடத்துல இப்ப வேற யாரையெல்லாம் புதைச்சிருக்காங்களே. දැන් වලලවුවා නම් එතන වෙන කවුරු හරි වල්ලලා තියෙනවනේ. இந்த சபை எடுத்துக்கொள்வதை குறித்து இப்படி நமக்கு புரியாத விஷயங்கள் මේ இருக்கின்றன. වගේ සභාව ඔසවා ගන්න එක පිළිබඳව ඇවිල්ලා බොහෝ කාරණා තිබෙනවා තේරෙන්නේ නැති. So just apart from the two incidents that we know about Enoch and Elijah who were taken up by God, now that we find in the Old Testament which transpired thousands of years ago. Otherwise we don't know anything about what Paul is talking about rapture. We don't know whether we are going to be caught up with the clothes that we are wearing. I don't know. I mean, many people don't know anything about rapture. Now that's why Paul is saying it is a mystery. அது ஒரு ஆச்சரியமான, அதுக்கு என்ன சொல்றார்? அது ஒரு ரகசியம். தமிழ்ல என்ன சொல்லுது? இது ஒரு ரகசியத்தை, மிஸ்ட்ரி, ஒரு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம், ඒක පුදුම උදයක්. புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம். තේරුම් ගන්න බැරි දෙයක්. This is something that we cannot understand because it's a mystery. ஆகவே அதை புரிஞ்சு கொள்ள ட்ரை பண்ணாதீங்க. ඉතින් මේ පුදුම දේ ඇවිල්ලා අපි තේරුම් ගන්න බෑ. තේරුම් ගන්න හදන්නත් එපා. சில பேர் සමහරක් අය நினைக்கிறார்கள் இந்த நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார். සමහරක් අය හිතනවා ඇවිල්ලා මේ නිදාගෙන හිටියනම් ඇවිල්ලා ඔසවා ගන්නේ නැහැ කියලා. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது நித்திரை செய்து கொண்டிருக்க கூடாது. ඒ කියන්නේ සභාව ඔසවා ගන්න අවස්ථාවේදී නිදාගෙන ඉන්න ඕනේ Some නැහැ. people think that one should not be asleep when the rapture happens because he'll be left behind. Some people say you shouldn't be watching a movie because you'll be left behind. சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க படம் கிடம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நாசம் விட்டுட்டு போயிடுவார். සමහරක් අය කියන ඇවිල්ලා චිත්‍රපටයෙන් බලාගෙන හිටියනම් විනාශය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අත්හැරලායි කියලා. இப்படி பயங்கர புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்ஸா விட்றானுங்க. මේ වගේ බොරු ඕන තරම් කියනවා. இதெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது. මේ දේවල් අපි කතා කරන්න හොඳ ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? தெரியாது. දන්නේ නැති නිසා. We don't know to talk about rapture over and above what the Bible says. The only thing about it is that it is true and it will happen. அது உண்மை, அது நடக்கும். ඒක සත්‍යයි, ඒක අත්‍ය වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න යනවා. அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ඒකට සූදානම්ින් ඉන්න අවශ්‍යයි. எப்படி ஆயத்தமாக இருக்கிறது? කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ? ஆண்டவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம். දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා. அவருடையவர்களாக வாழ்வோம். அதுவே போதும். වහන්සේගේ ආය වශයෙන් අපි ජීවත් වෙමු. මේක වෙනම We දෙයක්. are Christians. We have Jesus in our lives. Let's live like this. And the Lord will take us. That's what the Bible says. We don't need to kill ourselves trying to understand how, when, why this rapture is going to happen. இந்த rapture எப்போ, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்போ நடக்க போகிறது, எப்படி நடக்க போகிறது, எந்த இடத்துல நடக்க போகிறது என்று மண்டையை போட்டு குழப்பிக் கொள்ள வேண்டிய ඒ அவசியம் කියන්නේ මේ இல்லை. ඔසවා ගැනීම කවද්ද සිදු වෙන්නේ, කොහොමද සිදු වෙන්නේ, කොයි වෙලාවෙද සිදු වෙන්නේ, කොයි ස්ථානෙද සිදු වෙන්නේ කියලා අපිට දැනගන්න අපිට මේ තැවෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ஏனென்றால் அது ஒரு ரகசியம், அது ஒரு ஆச்சரியமான ඇයි කිව්වොත් ඒක රහස් දෙයක්, නැත්නම් ඒකේ ආශ්චර්යමත් පුදුම දෙයක්. ஒன்றே ஒன்று, එකම එක දෙයයි. அது நடக்கும், අනිවාර්යයෙන් මේක සිද්ධ වෙනවා. நடந்தே தீரும். සිද්ධ වෙලාම හමාර We වෙනවා. believe in the rapture and the rapture will take place. That's all we know. Okay? அடுத்தது ஐந்தாவது காரியம், මීළඟට පස්වෙනි කාරණාව எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்துல இன்னும் ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்கிறது. එපිස පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 වෙනි පදයේ තවත් එක රහසක් තිබෙනවා. Ephesians chapter 5 and verse 32. வாசிங்க. இந்த ரகசியம் பெரியது, நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன். මේ රහස මහත්ය. නමුත් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැනත් සභාව ගැනත් කතා කරමි. However, no, this is a profound mystery. But I'm talking about Christ and the church. என்னது இந்த பெரிய ரகசியம்? මොකද්ද මේ විශාල රහස? 23வது வசனத்தை வாசிங்க. 23 වෙනි පදයේ කියවන්න. Verse 23.
கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாயிருக்கிறது போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையாயிருக்கிறான். அவரே சரீரத்துக்கும் இரட்சகராயிருக்கிறார். சரி, இந்த வசனங்களை நீங்கள் பிறகு வாசித்து பார்த்தால் මේ වචන අපි පසුව කියවලා බැලුවා නම් பவுலடியார் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? පවුල්තුමා මොනවද දන්නවද කියන්නේ? புருஷன் மனைவி போலவாம் இயேசுவும் சபையும். ඒ කියන්නේ පුරුෂයා සහ භාර්යාව වගේලු ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ සභාවත්. புருஷன் மனைவிக்கு தலையாய் இருக்கிறது போல இயேசு சபைக்கு தலையாய் ඒ இருக்கிறாராம். කියන්නේ පුරුෂයා භාර්යාවට හිසව සිටින්නා සේම ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ සභාවට හිසව සිටිනවා. Paul says that just as the husband is the head of the wife, Jesus is the head of the church. In other words, Paul is comparing the conjugal relationship to the relationship of Jesus with his church. ஒரு புருஷன் மனைவி போல இயேசு சபை என்று சொல்லுவதை புரிந்து கொள்ள முடியுதா? ඒ කියන්නේ පුරුෂයා සහ භාර්යාව වගේ තමයිලු යේසුස් වහන්සේ සභාවත් කියන දේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? எங்களுக்கு தெரிஞ்ச புருஷன்மார் யார்? ඒ කියන්නේ අපිට දන්න පුරුෂයන් කවුද? இந்த இடத்துல இருக்கிற அப்பாவிகள். දැන් මෙතන ඉන්න පව්කාරයෝ. ඔයා ගැන විතරක් නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ. අනිත් අපිත් ඉන්නද ඔයා ගැන විතරක් ඔයා කියන පව්කාරයන්. බලන්න අපි කොච්චර සුද්ධද නේද? இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கிற புருஷன்மார் இருக்கிறாங்க. දැන් මෙතන ඉන්න පුරුෂයන් සිටිනවා. எங்களுகளை பார்த்தா අපිව බැලුවා නම් இப்படி ஒரு இயேசு சபைக்கு தேவையான்னு ඒ கேட்க කියන්නේ வரும். ඒ කියන්නේ මේ ආකාර වූ යේසුස් කෙනෙක් සභාවට අවශ්‍යද කියලා හිතනවා. இல்லையா? அந்த பொண்டாட்டிமார்கிட்ட போயிட்டு கேட்டு பாருங்க. ඒ කියන්නේ ඒ භාර්යාවගෙන් ගිහලා අහලා බලන්න. குமாரி அக்கனா சொல்லு நே மகே வஸ்து அறி வந்தாய். ஆமென். அது பெரிய புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா. இங்க பாருங்க, உண்மையாக இந்த புருஷன் மனைவி உறவு என்பது புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு உறவு. ඒ කියන්නේ මේ පුරුෂයා භාර්යාව මේ සම්බන්ධය කියන්නේ තේරුම් ගන්න බැරි One දෙයක්. cannot really understand the husband-wife relationship. Two people from two different backgrounds are brought together and then they become one and they have to live. ரெண்டு பேர் எங்க இருந்தோ ரெண்டு பேரை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் நினைச்சு ஒன்னா நடடா அப்படின்றாரு. ඒ කියන්නේ කොහෙද ඉඳලා දෙන්නේ තෝරගෙන ඇවිල්ලා එකවර ගමන් කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. உங்களோட வாழ்க்கையில சண்டை இருக்கும், சச்சரவு இருக்கும், அன்பு இருக்கும், பாசம் இருக்கும், நேசம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். මේ කියන්නේ ජීවිතය ඇතුළේ ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරදර ගහ ගන්නව බැන ගන්නව මේ හැම දෙයක්ම තියෙයි. So in a husband-wife relationship you get good things, not so good things, bad things, not so bad things, and you know, to combine to compare that with Jesus and the church, you know, one cannot really understand what Jesus was talking about. இயேசு இதை குறித்து என்ன அர்த்தத்தோடு பேசுகிறார் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது. ඒ அப்படிதானே? කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මේ කුමන අර්ථයකින් මේ පිළිබඳව කතා කරනවද කියලා තේරෙන්න ගන්න. இயேசு எங்களுடைய மணவாளன். යේසුස් වහන්සේ අපේ මනමාලයා. ஆனா அவரை ஏசப்பாம்பாங்க தமிழாக்கள். නමුත් දෙමළ අය කියන ඇවිල්ලා යේසු අප්පා කියලා කියනවා. යේසු තාත්තා කියලා කියනවා. என்னன்னே புரியாது. உங்களுக்கு புரியுதா இது? ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබලට තේරෙනවද? இயேசு ஆண்டவர், அப்படிதானே? ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. Jesus is God. How can God be your husband? ஆண்டவர் உங்களுடைய கணவனாய் இருக்கிறது எப்படி? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ඔබේ පුරුෂයා වෙන්නේ? இது ஒரு ஆச்சரியம். මේක එක පුදුම දෙයක්. இது ஒரு ரகசியம். මේක එක රහසක්. ஆனால் சபைக்கு நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஆசீர்வாதமான விஷயம் என்னவென்றால், නමුත් සභාවට අපි දැනගන්න ඕන ආශිර්වාද මධ්‍යයක් මොකද්ද කිව්වොත් புரியாது, තේරෙන්නේ නැහැ. ஆனாலும் නමුත් அது உண்மை. ඒක ඇත්තයි. ஆண்டவர் ஒரு நல்ல கணவனாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு சபைக்கு இயங்குகிறார். දෙවියන් වහන්සේ එක යහපත් පුරුෂයෙක් ලෙසින් සභාවට පෙනී So සිටිනවා. Jesus is functioning as a good head, good husband to the church. இன்னும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, அதை சொல்லி முடிக்க போறேன். තව කාරණා දෙකක් තිබෙනවා කියලා හමාර කරන්න යනවා. 1 Timothy chapter 3 and verse 16. 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். 1 තිමෝති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. දේව භක්තිය රහසද නිසකකමද මහත්ය. උන්වහන්සේ මාංශයේ ප්‍රකාශ වූසේක. ආත්මයේ ධර්මිෂ්ඨ ඔප්පු වූසේක. දූතයන්ට පෙන්වුසේක. අන්‍ය ජාතින් අතරේ ප්‍රකාශ කරන ලැබුසේක. ලෝකේ අදහන් ලැබුසේක. තේජසට ඔසවා ගන්න ලැබුසේක. அன்றியும் தேவபக்திக்குரிய இரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்கிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது. தேவன் மாமிசத்திலே வெளிப்பட்டார், வாசிங்க. ஆவி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புற ஜாதிகளிடத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். Beyond all question, the mystery of godliness is great. He appeared in a body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. இந்த ஆறாவது ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? මේ 6 වෙනි පුදුම දේ මොකක්ද දන්නවද? மனுஷனாய் வந்த இயேசு. ඒ කියන්නේ මිනිස්යාව පැමිණියා වූ යේසුස් වහන්සේ. The sixth mystery is the incarnation, God becoming a man. Now this is a completely unheard of mystery in any faith.
பாருங்க, எந்த ஒரு மதத்திலும் ஓனம- நம்ப முடியாத ஒரு ஆச்சரியம் தான் இது. ඒ කියන්නේ ඕනෑම ආගමක ඇවිල්ලා මේ විශ්වාස කරන්න බැරි ආශ්චර්යමත් දේ තමයි මේ. ஹிந்து மதத்தை எடுத்து பார்ப்போம். හින්දු ආගම අරන් බලමු. எத்தனையோ தெய்வங்கள் மனித அவதாரம் எடுத்தன. ඒ කියන්නේ කොච්චරදෝ දෙවිවරුන් ඇවිල්ලා මනුෂ්‍ය අවතාර අරගෙන තිබෙනවා. You know, in the Hindu religion, many gods took the form of humans. Now they never ever became humans in their theology. அவர்களுடைய இறையியலில் எந்த ஒரு தெய்வமும் மனுஷனாக வரவில்லை. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ දේව ධර්මයට අනුව කිසිම දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මනුෂ්‍යෙක් වෙලා ඉපදුනේ නැහැ. மனுஷனை போல வந்தார்கள். මනුෂ්‍යයන් වගේ පැමිණියා. மனுஷனை போல காட்சியளித்தார்கள். මනුෂ්‍යයන් වගේ පෙන්눔 කරනු ලැබුවා. ஆனால் அவர்கள் தெய்வங்களாகவே இருந்தார்கள். නමුත් ඔවුන් දෙවිවරුන් වගේ සිටියා. They came like human beings, but they remained deities. ரோம கிரேக்க மதங்களிலே රෝම ඒ වගේම ග්‍රීක ආගම් වල அந்த தெய்வங்கள் மிருகங்களாக மனிதர்களாக வந்த கதைகள் உண்டு. ඒ දෙවිවරුන් ඇවිල්ලා මනුෂ්‍යයන් වශයෙන්ුත් ඒ වගේම සත්ත්වයන් වශයෙන්ුත් ආපු කතාවන් In තිබෙනවා. the Greek Roman mythologies, you get all these deities coming as animals or humans, but they never became an animal. They never became a human. அந்த கதைகளிலே அந்த தெய்வங்கள் மனிதர்களாகவோ மிருகங்களாகவோ மாறவில்லை. ඒ කතාවන් වල ඇවිල්ලා ඒ මනුෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයන් සත්ත්වයන් ලෙසත් මනුෂ්‍යයන් දෙවියන් වෙනසක් කරන ලෙස මාරුනේ නැහැ. உலகத்த சரித்திரத்திலே ஒரே ஒரு தடவை ලෝක ඉතිහාසයේ එකම එක වතාවක් ஒரே ஒருவர் வந்தார். එකම එක පුද්ගලයෙක් පැමිණියා. ஒரு பிள்ளையை போலவே பிறந்தார். එක ළමෙක් ලදරුවෙක් වශයෙන් ඉපදුණා. ஒரு குழந்தை அழுவது போலவே அழுதார். එක ලදරුවෙක් කොහොමද අඬන්නේ ඒ වගේ ඇඬුවා. நாங்கள் வளர்வது போலவே வளர்ந்தார். අපි වර්ධනය වෙනවා සමානව වර්ධනය වෙනවා. எங்களைப் போலவே பசி, தாகம், களைப்பு, கோபம், எரிச்சல், அன்பு எல்லாம் வந்தது. අපිට වගේ බඩගිනි වීම ඒ වගේ මහන්සිය ඒ වගේම ආදරය ඒ වගේම දුක මේ හැම දෙයක්ම ඔහුට පැමිණියා. அவருக்கு உள்ளே தெய்வம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கவே இல்லை. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ අතුලාන්තයේ දෙවි කෙනෙක් කියන තත්වයේ තිබුණේම නැහැ. ஆனால் அவர்தான் தெய்வம். නමුත් ඔහු තමයි දෙවියන් වහන්සේ. ஆனால் அவர் தெய்வம் இல்லை. ඒ කියන්නේ ඔහු දෙවියන් නෙමෙයි. ஆனால் அவர்தான் தெய்வம். නමුත් ඔහු දෙවියන් වහන්සේ. இது எப்படி ஐயா මේක புரியுது? කොහොමද තේරෙන්නේ? So once in the entire history, one person was born as a baby just like all other babies, grew up like all of us, had all the feelings, good and bad, anger, hunger, sadness, joy, everything. He was not at all a God, but he was the God. புரியுதா? තේරෙනවද? புரியுதில்ல. තේරෙන්නේ නැහැ. இதுதான் ரகசியம். මේක තමයි රහසය. இது ஆச்சரியம். புரியாது. මේක තමයි ආශ්චර්යමත් දේ. තේරෙන්නේ அது புடி. ඒක කොහොමද? தெரியாது. දන්නේ නැහැ. இயேசு சாமியா? යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේද? ඔව්. அப்ப அவர் இங்க இருக்கும்போது அவர் மனுஷன் தானே. එතකොට මෙහි ඉන්නකොට මනුෂ්‍ය නේද? ඔව්. அப்ப இங்க இருக்கும்போது அவர் சாமி இல்ல தானே. එතකොට මෙහි ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි නේද? ඔව්. ஆனா அவர் தானே சாமி. නමුත් එයා නේද දෙවියන් වහන්සේ? ඔව්. கண்ணுக்கு இடிக்குதே. கணம் හරියන්නේ හරියන්නේ නැහනේ. அதுதான் ரகசியம். ඒක තමයි රහස. அதுதான் ஆச்சரியம். ඒක තමයි පුදුම දේ. கணக்கு புரிஞ்சா அதுக்கு பேர் ரகசியம் இல்ல கண்ணுக்கு. ඒ කියන්නේ ගණන් තේරුණා නම් ඇවිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා ගණන් கணம். හරිද? 2 2 4 தானே. 2 2 4යිනේ. 2 2 5னா 2 2 5යි නම් அது பிள்ளை. ඒක වැරදි. பிள்ளையா இருந்தாலும் அதுதான் சரினா. ඒ කියන්නේ වැරදි නා ඒක ආපහු හරි කියනවා නම් எங்கேயோ இடிக்குது. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් அது තියෙනවා. மாதிரி தான் இது. ඒ වගේ තමයි මේකත්. Jesus is the greatest mystery in history. Okay? இயேசு தான் சரித்திரத்திலேயே பயங்கர ஆச்சரியம். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ තමයි ඉතිහාසෙම ඇවිල්ලා භයානක පුදුම දේ. அவரை උන්වහන්සේව ஒரு சாதாரண மனுஷனாவே நிரூபிச்சு முடிக்கலாம், தெரியுமா அது? නිකන් සාධාරණ මිනිහෙක් ලෙස ඇවිල්ලා අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. You know, we can prove that Jesus was not at all deity. He was 100% human. We can prove that. Do you know that? எங்களுக்கு முடியும் அவர் அப்படி நிரூபிக்க. අපිට පුළුවන් ඇවිල්ලා අපිට එහෙම සිර කරලා කියන්න ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ මිනිහෙක් පමණ දේවත්වයක් නැහැ කියන. அதே போல இயேசுவை 100% தேவன் என்றும் நிரூபிக்க முடியும். ඒ වගේම 100%ක් උන්වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. We also can prove that he was 100% God. But the problem is, பிரச்சனை என்னன்னா, ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කිව්වොත් இதுவா அதுவா. මේද එයද? இதுவா இருக்கும்போது அது இல்ல. ඒ කියන්නේ මේක තියෙනකොට ඒක නෙවෙයි. அதுவா இருக்கும்போது இது இல்ல. ඒක තියෙනකොට මේක නෙවෙයි. ஆனா இதா இருக்கும்போது அதுவும் இருந்தது. නමුත් මේක තියෙනකොට ඒකත් හිටියා. அதா இருக்கும்போது இதுவும் ඒක இருந்தது. වෙලා තියෙනකොට මේකත් හිටියා. ரெண்டும் தான். දෙකම තමයි. ஆனா ரெண்டுமே இல்ல. නමුත් දෙකම නෙවෙයි. புரியுதா? තේරෙනවද? இல்ல தானே. නෑ නේද? இவ்வளவுதான். එච්චර තමයි. අනිත් කාරණාව. Right?
வணங்குதா? இயேசுவை புரியாது. We can't understand Jesus. We can squeeze our brains and put the brains in the washing machine, wash it, dry it and put it in the microwave, heat it up, still we will not understand. கடைசி අවසාන වශයෙන් எபிரேயர் 12:11. හෙබ්‍රේව් Hebrews chapter 12 and verse 11. හෙබ්‍රේව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදය. කිසි දඬුවම් ලබන කල ඒක ශෝකයකට මිස ප්‍රීතියට කාරණාවක් පෙනෙන්නේ නැත. නමුත් පසුවෙන් පෙළුණු තැනැත්තන්ට ධර්මිෂ්ඨකමේ සමාදාන පල හටගන්නේය. எந்த சிற்சையும் தற்காலத்திலே சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய் காணும், ஆகிலும் பிற்காலத்திலே அதிலே பழக்கப்படுகிறவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனை தரும். No discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Suffering, துன்பம். කියන්නේ දුක, වේදනාව. துன்பம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிறது, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ මේ දුක කියන එක මේ අපි ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ගේ ජීවිතේ තිබෙනවා. இப்போ பாருங்க, எத்தனை பேர்கிட்ட பண பிரச்சனை இருக்குது. கையை கட்டி காட்டுங்க, பண பிரச்சனை இருக்காங்க. நானே தைய දැන් தூக்கிட்டேன். කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා මුදල් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ආර්ථික ප්‍රශ්න. අතොස්සල පෙන්නන්න බෑනේ. ஓகே, கை தூக்கி கீழே போடுங்க. எத்தனை பேருக்கு உடம்புல ஏதாவது ஒரு சுகம் இல்லாதது කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා ශරීරයේ சின்னதோ මොකක් பெருசோ. හරි මේ පොඩි හරි ලොකු හරි දෙයක් අසනීපව තිබෙනවද? අසනීපව කවුරුන් ඉන්නවද? කැස්සක්, හෙම්බිරිස්සාවක්, ඉසිරාදයක්, කට්ටක් ඇනිලා, ඇණයක් ඇනිලා. ரைட், ஓகே. எத்தனை பேர் கடந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள அல்லது ஒரு வாரத்துக்குள்ள கவலைப்பட்டீங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்கு? කී දෙනෙක් පසුගිය මාසය තුළ මොකක් හරි දෙයකට ඇවිල්ලා මේ දුක් වුණේ? பண பிரச்சனை இருக்கு, මුදල් ප්‍රශ්න තියෙනවා, வியாதி, රෝග තිබෙනවා, துக்கம் இருக்கு. දුක තියෙනවා. ஆனா பேர் என்ன? නමුත් නම මොකද්ද? கிறிஸ்தவர்கள், ක්‍රිස්තියානි කාරයන්. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. ගැලවීම ලැබලා තියෙනවා. என்ன என்ன இது அர்த்தம்? මොකද්ද මේකේ තේරුම? Why do you need to suffer? Come on. Financial lack is a suffering. Physical ailment is a suffering. Sadness is an expression of suffering. So I see a suffering bunch here, and with me we are all suffering. But we are called Christians. எல்லாரும் துன்பப்பட்டு இருக்கோம். காசு இல்லைன்னா துன்பம், මේ හැමදේනම විඳවන වෙලා මුදල් නැත්තම් විඳවනවා. உடம்புக்கு சுகம் இல்லைன்னா துன்பம். ශරීරයට මේ සුවේ නැත්තම් ඇවිල්ලා විඳවනවා. இல்லையா ராஜி? பாருங்க, பாவம், நம்மளாவது துன்பத்தை அடக்கிட்டு இருக்கோம், ஊழி வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. බලන්න අපි හරි මැඩකොත්තක ඉන්නවා. සහෝදර රජිට එහෙම බෑ. இங்க நானும் கால் வீங்கி போய் நிக்க முடியாம நின்றுகிட்டு இருக்கேன். මගෙත් කකුල ඉදිමිලා මටත් මේ හිට ගන්න බැරුව ඉන්නේ. சரியா? ஆகவே துன்பம். ஆனால் என்ன சொன்னாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட போது? නමුත් අපි ගැලවීම ලබනකොට අපිට මොනවද කිව්වේ? අපිට මොනවද අහන්න ලැබුණේ? வேதனையா, වේදනාවද, பிரச்சனையா, ප්‍රශ්නයද, நோயா, ලෙඩද, பேயா, මේ යක්ෂයද, குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லையா, පවුලේ සමාදානෙ නැද්ද, தொல்லையா, கஷ்டங்களா, வான்னா කරදරද, ප්‍රශ්නද එන්න කියලා කිව්වා. வந்தோம். ආවා. இங்க எல்லாம் இருக்கு. මේ ඔක්කොම ඉන්නවා. என்ன இதுக்கு அர்த்தம்? මොකද්ද මේකට What අර්ථය? is the meaning of this? When they preached the gospel to us, they said, come, the Christianity is wonderful. If you have ailments, if you have demons, if you have problems, if you have financial deficiencies, you come. But after we come here, we still have those things. இதுதான் அடுத்த ஆச்சரியம். මේක තමයි ඊළඟ පුදුම දේ. இந்த துன்பமே இருக்குதே எங்களுக்கு. මේ විඳවීමම අපිට තිබෙනවනේ. எனக்கு ஜோக்கா இருக்கும் சில தீர்க்கதரிசிகள்ட்ட தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டு. සමහරක් අනාගත වක්තුරුන්ගේ අනාගත වාක්‍ය ආපම මට විහිළුවක් වගේ තියෙනවා. I laugh my head out when I hear some prophecies of some people. மகனே, පුත්‍රය, இன்றிலிருந்து உன் துன்பங்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது. අත ඉඳලා ඔබගේ දුක සියල්ලක්ම ඉවත් වෙනවා. கிழிஞ்சது. ඉරිලේ. கேள்வி விடுறீங்களா? අහලා තියෙනවද? ஐயோ அம்மா வச்சு பில்டப்ப கொடுத்து, மகனே පුතේ, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා, இன்று உனக்கு ஒரு வாசலை திறக்கிறேன். අද පටන් ඔබට දොරටුවක් විවෘත කරනවා. வணங்குதா? තේරුණාද? அவருக்கும் தெரியாது, ඔහුට දන්නේ නැහැ. கேட்கிறவனுக்கும் தெரியாது. අහන එක්කනට දන්නේ නැහැ. மேல இருக்கிற பிதா குமாரனை பார்த்து கேட்பார், யூ ஓப்பன். උඩ ඉන්න පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ බලගෙන ඔයා ඇරියද? குமாரன் சொல்வார், நோ. கீழே இருக்கிற ஆவியானவர்ட்ட வேலையா இருக்கும். පුත්‍රයන් වහන්සේ කියනවා නෑ, පල්ලෙහා ඉන්න இவர் ආත්මයන් இங்க වහන්සේ. சொல்வார்,
මෙයා යට ඉඳලා කියනවා නෑ කියලා. ஏன் இந்த மாதிரி கள்ள தீர்க்கதரிசனம் விடுறானுங்க? ඇයි මෙහෙම බොරු අනාගත වාක්‍ය ඇති කරන්නේ? ஒரு நாளும் இந்த உலகத்திலே வாழும்போது එක දවසක් හරි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்லவில்லை, දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ என்னை பின்பற்றி வருகிறவனுக்கு நான் பனிசும் வாழைப்பழமும் கொடுப்பேன். මාව අනුගමනය කරන අයට මම බනිසුත් ගෙහෙල් කෙලිත් දෙනවා කියලා. என்ன சொன்னார்? මොනවද කිව්වේ? சிலுவையை தூக்கிட்டு வா. මේ කුරුසිය රැගෙන එන්න කියලා කිව්වේ. Jesus never promised bun and banana, when you follow him, but he promised a cross, and cross is heavy, painful, stinking, dirty, very hard to bear. சிலுவை என்பது කුරුසිය කියලා කියන්නේ அழகா நாங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோமே கழுத்துல, அது அல்ல. අපි ලස්සනට එල්ලගෙන ඉන්නවනේ බෙල්ල ඒක නෙවෙයි. நாரும் ගඳයි, பாரம் බරයි, அழுக்கு මේ அசுத்த අශුද්ධ දෙයක්. பெரிசுதுனே அருது அப்படி ஒரு பயங்கரமான வாழ்க்கை தான் ඒ වගේ භයානක ජීවිතයක් තමයි. கிறிஸ்தவம் என்பது துன்பமான வாழ்க்கை. ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ඇවිල්ලා ඒක කරදර රහිත වූ ජීවිතයක්. படம் பார்த்தா கதை சொல்லுவான், මේ ஷோ එකක් බලන්න බෑ චිත්‍රපටි කතා බලන්න එපා කියලා කියනවා. சிகரெட் குடிச்சா கதை சொல்றான், සිගරට් බිව නම් කතා කියනවා. சாராயம் குடிச்சா கதை சொல்றான், අරක්කු බිව නම් කතා කියනවා. கொஞ்சம் ஜோக்கா சிரிச்சு கிரிச்சு பண்ணி விட்டா ஏதாவது கதை சொல்றான். නිකන් විහිළුවක් කතා කරා නම් ඒකට කතාවක් කියනවා. இப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது துன்பம் ஐயா. මේ වගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයක් කියලා කියන්නේ එක මේ දුකක්. So Christianity is a pain, you know when you watch movies, then you have problems. When you smoke a cigarette, then there is a problem. When you drink some alcohol, there is a problem. Then when you talk some funny, if you crack some funny jokes, there's a problem. இதுல வேற சர்ச்சுக்கு வரலனா பிரச்சனை, ඒ වගේ නෙමෙයි සභාවට ආවේ නැත්නම් ඊළඟට ප්‍රශ්නයක්. வந்தா பிரச்சனை, ආවත් ප්‍රශ්න, வந்தா தசமபாங்க ආවොත් දසෙන් කොට සිල්ලනවා. வழங்கதா வரலாட்டி வீட்டுக்கு வந்து கேக்குறாங்க. ආවේ නැත්නම් ගෙදරට ඇවිල්ලා අහනවා. இல்லையா? வந்தாலும் பிரச்சனை, வரலாட்டியும் பிரச்சனை, ආවත් ප්‍රශ්න, නාවත් ප්‍රශ්න, ஜெபிச்சாலும் பிரச்சனை, ஜெபிக்காட்டியும் பிரச்சனை, යාඥා කළත් ප්‍රශ්න නැතත් ප්‍රශ්න. இல்லையா? ஜெபிச்சாலும் தண்டனை கொடுக்குறான்டா. යාඥා කළත් දඬුවම් දෙනවා. பெந்தகோஸ்த பைபிள் ஸ்கூல்ல, පෙන්තකෝස්ත බයිබල් ස්කෝලේ உலக சரித்திரத்துல ලෝක ඉතිහාසයේ அவனை நீ ஜெபிச்சா உன்னை வீட்டுக்கு அனுப்புவோன்னு சொல்ற ஒரே இடம் යාඥා කරන පුතේ නුඹ ගෙදර යවනවා කියලා එකම බයිබල් ස්කූලේ මේක තමයි. வணங்குதா? இப்படியெல்லாம் இருக்குடாப்பா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. එහෙම දිනවා ක්‍රිස්තියානි So ජීවිතේ. Christianity is a paradox. The suffering is a paradox. We will never understand why we have to go through such a tumultuous time of suffering in our lives. The best thing is for us to understand that that's a mystery. அது ஒரு ரகசியம். එක එක රහසක්. ஆகவே ஏன் இனி என்கிட்ட வந்து கேட்க கூடாது, ආයෙ ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්න හොඳ නැහැ. ஏன் பாஸ்டர் எங்களுக்கு தொடர்ந்து வியாதி, ඇයි ප්‍රශ්න මට දිගටම රෝගය තිබෙන්නේ? ஏன் பாஸ்டர் காசுக்கு பணம் பிரச்சனை போகவே ඇයි மாட்டேங்குது, පාසල මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ඉවරයක්ම වෙන්නේ නැහැ මගෙන්. வணங்குதா? තේරෙනවද? பாஸ்டர் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வராதா? පාස අපිට නිදහසක් එන්නෙම නැද්ද? சரியா? இப்ப இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு? ඒතර අද මොනවද කියලා දුන්නේ බලන්න. 7 things that we don't understand. முதலாவது, ප්‍රථම දේ ඇවිල්ලා නොතේරෙන බුදු கெட்டவன் நல்லா இருக்கிறான், கெட்டவன் நல்லா இருக்கிறான், නරකයි ඔක්කොම හොඳට ඉන්නවා. ஏன் அவன் நல்லா இருக்கிறான்? ඒ කටේ හොඳට ඉන්නේ. சரியா? ரெண்டாவது, දෙවනුව இந்த புதிய கிறிஸ்தவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் புது மனுஷன், இவன் ஏன் சர்ச்சுக்கு வர்றான், காணிக்க கொடுக்குறான்ல, இருந்த வாக்கில் பின் வாங்குறான், ஏன் கிறிஸ்தவன் இப்படி இருக்கிறான்? ඇයි මේ අලුතෙන් ගැලවිලා ආපු අය සභාවට එන්නේ නැත්තේ? එන්නේ නැතුව ඉන්නවා, එනවා දසෙන් කොටස දෙනවා, දෙන්නේ නැහැ. ඇයි මෙහෙම ඉන්නේ? காற்று. සුළඟ. மூணாவது, තුන්වෙනුව ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு வசதி எல்லாம் இருக்குதே, දෙවියන් වහන්සේ එච්චර පහසුකම් තිබෙනවා. ஏன் கொடுக்குறாரு இல்ல? ඇයි උන්වහන්සේ දෙන්නේ නැත්තේ? தெரியாது. දන්නේ නැහැ. So why does God not give us having all the goodies with him? Why doesn't he give us? We don't know. சபை எடுத்துக்கொள்ற பத்தி சொல்லுங்க பாஸ்டர். සභාව ඔසව ගන්නකොට කියන්න. ராப்சரை பத்தி பேசுங்க பாஸ்டர். සභාව ගැන කතා කරන්න පාස්ටර්. தெரியாது. දන්නේ නැහැ. We don't know about the rapture. But it's there. அது இருக்கு. නමුත් ඒ දේ තිබෙනවා. இந்த கிறிஸ்துவும் சபையும், இந்த சபைக்கு தலையா இருக்கிறார் கிறிஸ்து, புருஷன் மனைவிக்கு மாதிரி. මේ ක්‍රිස්තියානි කාර්කමේ සභාවට මේ පුරුෂයව සිටිනවා. යේසුස් වහන්සේ නැත්තම් මේ භාර්යාවට පුරුෂයව සිටිනවා. මේ පුරුෂයා භාර්යාවට ස්වාමි පුරුෂයා ඉන්නවා වගේ සභාවට යේසුස් වහන්සේ
ඉසව ඉන්නවා ස්වාමි පුරුෂයෙක් වගේ ඒක කොහොමද කියලා අහන්නේ. ඔයා ඔම කියනකොට රෙබෙකාට බය වෙන්න එපා. හරිද? That's a paradox that we don't understand. அது எங்களுக்கு புரியாது. ඒක තේරෙන්නේ අපිට. எல்லாவற்றையும் விட பயங்கரமானது ඔක්කොටම වඩා භයානක දේ. மனிதனாய் வந்த தேவன். ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයා වගේ ආපු දෙවියන් The වහන්සේ. greatest mystery of all is God becoming man, Jesus. இயேசு உண்மையாகவே ஆண்டவர். යේසුස් වහන්සේ අවංකවම දෙවියන් වහන්සේ. உண்மையாகவே மனிதனாக வந்தார். උන්වහන්සේ මිනිහෙක්ව පැමිණියා. இதனுடைய தாற்பயங்கள் ஆழங்கள் எங்களுக்கு புரியாது. ඒ කියන්නේ ඒකේ අපිට ගැඹුරුකම් අපිට තේරෙන්නේ We නැහැ. will not understand the details and the depth of the truth that God, Jesus was 100% God and he was 100% man. கடைசியாக අවසාන වශයෙන් எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு உபத்திரங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. අපේ ජීවිතවල බොහෝ පීඩාවන් පැමිණීමෙන් සිටිනවා. ஆசைப்படுகிறோம் ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சா அடுத்த பிரச்சனை ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தாண்டி தாண்டி போக ஆசையா இருக்கு. ආසයි එක ප්‍රශ්නයක් පහු කරලා ගමන් කරන්න. ஆனா ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சா இன்னொரு பிரச்சனை வருது. නමුත් එක ප්‍රශ්නයක් හමාර වුණ ගමන් තවත් ප්‍රශ්නයක් ஒரு එනවා. கடன் முடிந்தா இன்னொரு செலவு එක வருது. ණයක් ඉවර වුණ ගමන් තවත් ණයක් එනවා. ஒரு வியாதிக்கு மருந்து எடுத்து சுகம் அடைஞ்சோன்னா இன்னொன்னு வந்து එක நிக்குது. රෝගයකට අවිල බෙහෙත් ගත්තා නම් තවත් රෝගයකට මුහුණ දෙන්න ඕන. ஒரு பிரச்சனை முடிந்தால் இன்னொரு பிரச்சனை. එක ප්‍රශ්නයක් ඉවර වුණා නම් තවත් එක ප්‍රශ්නයක්. இது அப்படித்தான் இருக்க போகிறது வாழ்க்கை. මේක මෙහෙම තමයි ජීවිතේ තියෙන That's how the life is going to be, but we are going to go into heaven where there is no suffering at all. உலகத்தை விட்டு நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போகும்பொழுது எந்த விதமான ஒரு துன்பமும் நமக்கு இருக்காது. නමුත් අපි ලෝකේ අතහැරලා අපි ස්වර්ගයට යනකොට අපිට කිසිම වේදනාවක් එන්න යන්නේ නැහැ. ஆகவே இவ்வளவு நேரம் இந்த துன்பத்தை அனுபவித்தீர்கள், பிரசங்கம் கேட்கிற துன்பத்தை. එම නිසා මේ මෙත්ත බෙබවන වෙලාව මේ දේශනා අහන වේදනාව අත්විඳා இனி இதை முடித்துவிட்டு உணவு என்கின்ற இன்பத்துக்குள் கடந்து போக போகிறோம். ආයෙ ඇවිල්ලා මේ දේ හමාර මේ දුක් විඳීම හමාර කරලා මේ ආහාර කියනව සැප විඳීමට යන්න යනවා. அதுக்காக நாங்கள் எல்லாரும் எழும்பி ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம். ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම නැගිටලා යනවා.